So welcome everyone to this new activity organized by INISEG in collaboration with AUSA in our third day of the University Seminar, The Vietnam War. The development of the seminar has been full of interesting topics that made history, and today will be no deception because we will have a great speaker and great presentation. So right now, I would like to say welcome to our Director of the Security and Defense Area of INISEG, David de Caizal. Muchas gracias, Laura. Ante todo, dar las gracias de nuevo a todos los asistentes de INISEG, alumnos, asistentes, que una vez más pues, nos seguís en este seminario de 3 días sobre la guerra de Vietnam. Os doy las gracias por seguir un día más con nosotros. También a todos los panelistas que hoy estarán con nosotros durante toda esta tarde. Al profesor doctor Jorge Corrado, el coronel Juan Ignacio Salafranca Álvarez, al profesor doctor Robert Thompson, Steve Reca y a Craig Tibbets, el profesor Craig Tibbets, del historiador del Australian War Memorial, que estará con nosotros para dar la última ponencia para cerrar este seminario de 3 días. Con lo cual, a todos ellos, daros la bienvenida y muchas gracias por asistir a este seminario. Sin más preámbulos, empezaremos con el primer ponente. Vamos a presentar al doctor Jorge Corrado. Es el director de INISEG en Argentina, director general del Instituto del IEVA, el Instituto de Estudios Estratégicos de Buenos Aires. Es profesor de la maestría en Historia Militar de INISEG y la Universidad Pegaso y miembro del Grupo Internacional de Investigación Avanzada en Seguridad y Defensa de INISEG. Su ponencia versará sobre el concepto de estrategia en la guerra de Vietnam, de Sun Tzu a Clausewitz. Profesor Corrado, cuando quiera, tiene la palabra. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes para todos. ¿Se me escucha bien? Sí. Perfecto. Bueno, agradecer fundamentalmente a las autoridades de INISEG y a todos los ponentes y a los participantes de este seminario importante sobre la guerra de Vietnam. Y para mí es un honor estar con ustedes y poder desarrollar algunas ideas en el escaso tiempo que tenemos, pero tratar de conceptualizar el tema estratégico fundamentalmente. Para aprovechar el tiempo, vamos a ver si podemos compartir pantalla con un pequeño PowerPoint sobre el tema que nos ocupa. Yo he tratado de focalizar, a ver si podemos poner pantalla completa, ahí lo tendríamos. Vamos a tratar de comenzar por el principio, que arrancó por el final, pero fundamentalmente lo que he querido de alguna forma establecer es la concepción estratégica que dominó este conflicto. Hemos escuchado durante los 2 días precedentes a magníficos expositores que fundamentalmente, se refirieron a la faz táctica, a la faz de empleo de fuerza sobre el terreno de Vietnam, desde el punto de vista logístico, desde el punto de vista de la inteligencia, desde el punto de vista de los combates. Yo me voy a referir exclusivamente al tema estratégico, es decir, cuáles son las ideas que se implementaron, cuál fue la concepción estratégica que se tuvo en esta guerra, tan importante y tan trascendental para Occidente y para el mundo, ¿no? Aquí tenemos que hacer una pequeña, una disquisición primaria respecto a qué entendemos por estrategia, si es un arte o una ciencia, si puede ser establecido por una computadora, por un sistema matemático, o es una cuestión de pensamiento, de reflexión. Y yo creo que nos estamos volcando prácticamente a que realmente la estrategia es una elaboración artística. Originariamente se hablaba de estrategas y no de estrategias, porque se la personificaba en el conductor, en el general. Aquí yo he tratado de, en este cuadro, en esta placa, de sintetizar las 3 corrientes o los 3 elementos claves de la estrategia que se utilizaron en Vietnam. Fundamentalmente, por supuesto, el estratega chino Sun Tzu, que escribió su célebre libro El arte de la guerra en el siglo V a.C. Digamos que encuadra o es la matriz de todo lo que es la estrategia indirecta, es decir, que arrancaría desde todos los elementos de factores de poder, inclusive el militar, pero no preponderantemente el militar, sino fundamentalmente los otros factores. Ustedes saben que el poder se puede,
distribuir en 5 grandes factores: el factor político, el psicosocial, el económico, el tecnológico y el militar. Es decir, es como una caja de cambios de un automóvil. El artista, el estratega, trata de amalgamar esos elementos para lograr un fin. Por el contrario, a lo largo de la historia se fueron sucediendo determinados, digamos, pensamientos estratégicos que Clausewitz, que fue un autor prusiano a principios del siglo XIX, contemporáneo de Napoleón, que fallece en 1831, que escribe 11 tomos de su clásico de la guerra, que es el adalid o el representante de lo que se llama estrategia directa, es decir, el empleo del factor militar como determinante de la victoria. Clausewitz hablaba del ascenso en los extremos de la estrategia para lograr, digamos, a través de la acción militar sucesiva y del aniquilamiento, fundamentalmente palabra clave en Clausewitz, lograr el fin militar que coadyuda al fin político, es decir, la famosa frase de su obra, digamos, la guerra es la continuación de la política por otros medios. Y, digamos, retomando el hilo conductor de Sun Tzu, de la estrategia directa, tenemos a Mao Zedong, que fundamentalmente escribe sus obras completas, que son una verdadera biblia de lo que es la guerra revolucionaria, la guerra de desgaste, que es de, digamos, contemporáneo a nuestras generaciones pasadas del siglo XX. Es decir, un estratega, un político chino, que es el padre teórico de lo que luego se dio en las guerras en Indochina y fundamentalmente en las guerras revolucionarias que se dieron dentro de la Guerra Fría. Acá tenemos los 3 pensadores claves que van a desembocar como deducción de su pensamiento en la planificación luego de las maniobras que se realizaron dentro de Vietnam. Ahora, las causas. ¿Qué causas provocaron la guerra de Vietnam? Bueno, aquí tenemos que fundamentalmente hacer hincapié un poco en la historia y ver cómo la guerra de Vietnam, podemos dividirla en 2 fases: la guerra de Indochina, fundamentalmente de la independencia sobre la Indochina francesa, que se da hasta 1954, y donde se divide Vietnam del Sur y Vietnam del Norte, y fundamentalmente a partir de allí comienza una nueva guerra, digamos así, por la reunificación de Vietnam. Es decir, la estrategia fundamental o el fin político de Vietnam del Norte era la incorporación de Vietnam del Sur para crear una sola área de estructura de poder de orientación comunista. Muy bien, acá tenemos una pequeña cronología de los hechos que, digamos así, determinan o desembocan en la guerra de Vietnam, pero yo no voy a hacer referencia a todos porque evidentemente no tenemos tiempo, pero acá tenemos un hecho importante que, digamos, sería el origen geopolítico, geoestratégico de la guerra de Vietnam, que es la doctrina de la contención. Aquí lo ven en 1947, que en realidad es el inicio de la Guerra Fría. Es decir, en 1947 se cambia el concepto estratégico sobre la tierra-corazón, que es lo que hoy está en boga por el tema de Ucrania. Recordemos que Mackinder en 1904 había dicho que la tierra-corazón, es decir, la zona de Eurasia, era quien dominara esa estructura, dominaba el poder mundial, de la gran isla mundial que es Asia. Esa doctrina, en 1943, es reformulada por Spagman, otro pensador geopolítico americano, y ya preveía, digamos así, lo que iba a ser la futura Guerra Fría entre los bloques comunistas y, digamos así, occidentales o capitalistas. Y él decía que lo importante ya no era el dominio de la tierra-corazón, porque esa tierra ya era, digamos así, penetrada por las nuevas tecnologías, especialmente misilísticas. No era una fortaleza inexpugnable, pero sí que tenía elementos claves de recursos naturales que no tenía otro lugar del mundo. Y eso hoy se ve en Ucrania también por el tema del gas y la energía. Spagman dice, ya no es importante conservar o preservar esa tierra-corazón, sino lo que es importante es que, digamos, hacer una estructura de contención sobre las costas digamos, de lo que es Eurasia, para impedir que el bloque soviético pueda acceder a los mares cálidos, es decir, impedir que la Unión Soviética pudiera acceder al Índico o al Mar de la China o eventualmente al Pacífico.
He aquí el establecimiento de bases militares, especialmente Estados Unidos y algunos países que luego van a ser la OTAN, para evitar que fundamentalmente el poder soviético avance sobre áreas claves como lo son los estrechos y como lo son las rutas comerciales, cosa que está haciendo China hoy. Por eso es el motivo en el cual, uno de los motivos por los cuales Estados Unidos interviene en Vietnam del Sur, en principio como un apoyo logístico, de inteligencia, de entrenamiento, y luego ya a partir del año 64, con el incidente en el Golfo de Tonkin, que vamos a ver, acá se ve en la próxima placa. Jorge, disculpa, no estamos viendo las diapositivas. ¿No se ven? No, están en la diapositiva número 1 todavía. Ajá, a ver si la podemos pasar. A ver, ¿ahí no se están viendo? No. A ver, voy a volver a compartir entonces. A ver si tenemos suerte. ¿Ahí se ve, David? La primera, sí. A ver si podemos avanzar. A ver, un segundo. ¿Ahí? Ahora sí, ahora sí. ¿Sí? Sí, ahora se ven, sí. Bueno, a ver si podemos poner pantalla completa. ¿Ahí? Perfecto, ahora sí, ¿Alcanzan a sí ver? se ve, sí. Perfecto. Entonces, lo que decía era que a partir de 1964 comienza la intervención directa, digamos así, de Estados Unidos con el envío de tropas. Aquí podemos ver los líderes más importantes de ese proceso. Al comienzo Kennedy y luego Johnson, el principal asesor de seguridad nacional del gobierno de Johnson, que era Kennedy, que era McNamara, el general Westmoreland, que era el comandante en jefe de las tropas terrestres en Vietnam, y luego, ya con el ascenso de Nixon a la presidencia, su principal asesor de seguridad nacional, que es Henry Kissinger. Acá vemos cómo la guerra se desarrolla prácticamente en 12 años, desde 1964 a 1975. Ahora bien, ¿cuál es el concepto estratégico de esta guerra de Vietnam? Podemos acá tener una pequeña clasificación de las guerras, en las cuales podemos ver que la guerra de Vietnam es una guerra netamente limitada. ¿Qué significa esto? Que la guerra mundial estaba en curso, que era la guerra fría, es decir, las guerras mundiales son aquellas en las que está en juego quién es el hegemón, quién es el nuevo, digamos así, poder hegemónico del mundo. Por eso se llamó fría, pero se llamó fría por la existencia del arsenal nuclear, que, digamos, de emplearse provocaría la mutua destrucción asegurada. Por eso, el concepto de guerra total no podía ser aplicado, como lo fue la Segunda Guerra Mundial. Las guerras totales son aquellas en donde todo el poder del Estado se utiliza en la guerra. Al existir el arsenal nuclear, ese concepto ya no puede ser utilizado. Por eso hasta el día de hoy ya no hay guerras totales, sino que son guerras limitadas. Es decir, se limita el espacio y se limita el potencial que se va a utilizar. Ese es el marco conceptual de la guerra de Vietnam. Lo mismo fue en la guerra de Corea y lo mismo se dio en otras guerras que se dieron, por ejemplo, la de Malvinas. Es decir, acá tenemos una primera aproximación del por qué Estados Unidos ingresa a la guerra, que es por la teoría del dominó. Es decir, la concepción que tenía Estados Unidos en ese momento, a principios de la década del 70, era que fundamentalmente había que impedir la propagación del comunismo a las áreas periféricas a Europa fundamentalmente, por eso se crea la OTAN, y al área del sudeste asiático. Recordemos que la Unión Soviética tiene una gran limitación geopolítica, que es no tiene salida a mares cálidos. Por eso, la primera base de la OTAN se crea en Turquía, y prácticamente el único puerto disponible, salvo el Mar Negro, por eso tan importante Crimea y la posición de Turquía, el único puerto disponible es Vladivostok, en cierta etapa del año, enfrente de las costas de Japón. Digamos, ese sería un inicio de lo que podría ser una intencionalidad en la llegada de Estados Unidos a la guerra. Ahora, acá tenemos un concepto clave. Jorge, disculpa, qué pena contigo. Sí. ¿Puedes compartirla, pero sin en pantalla completa? Porque Sí, todavía no. ¿Cómo no? No se puede ver. Bueno, hacemos Sí, así entonces. ¿Ahí se ve? exacto, perfecto. Ahí se ve cuando Muy pases. bien. Gracias. Bueno,
Por favor. Entonces, en este cuadro lo que quiero simbolizar es esto. Hay un concepto clave, que es este. Tenemos tres elementos en el ámbito estratégico como para establecer en qué se ubica el plano del arte estratégico. La guerra es un concepto netamente político, es decir, el nivel de la guerra es el nivel político, es el nivel del objetivo político, es donde nace la guerra y donde se cesa la guerra. Ahí está el origen, las motivaciones, los objetivos políticos, la paz que se quiere conseguir, y es en ese nivel donde se gana o se pierde la guerra. Esto es algo muy importante que muchos generales a veces no entienden. Es decir, la guerra no es un hecho militar, es un hecho político, sociopolítico. Es en ese ámbito, es donde se establece quién gana y quién pierde, es decir, quién retiene o quién cede poder. La batalla es la confrontación de las ideas estratégicas, es el nivel de pensamiento, ahí está el objetivo militar. Una vez decidido el fin político de ir a una guerra, hay que establecer la maniobra estratégica. Esa es netamente de concepción de pensamiento. Y ahí es donde se da el choque de la maniobra. En este caso lo vamos a ver en las próximas placas, cuáles fueron. Y por último tenemos el nivel del combate, o sea, el nivel de la confrontación de medios. El objetivo táctico, por ejemplo, destruir un puente, una ruta, la ruta Ho Chi Minh, consolidar un sector determinado, invadir una determinada área, bombardear tal lugar. Es decir, aquí hay una confrontación y un choque de medios. Si yo puedo eventualmente triunfar en todos los combates, porque prácticamente Estados Unidos, lo mismo que en otras guerras, especialmente las guerras revolucionarias en América Latina, las Fuerzas Armadas no perdieron ningún combate importante. Es más, si tomamos un ejemplo de la guerra de Vietnam, la ofensiva del Tet en 1968 fue un triunfo táctico para Estados Unidos y el ejército de Vietnam del Sur, pero sin embargo fue una derrota estratégica porque digamos así, la explotación política de ese hecho era mediático y era espiritual, era una demostración de fuerza que se explotó muy hábilmente en el nivel político. Por lo tanto, cualquier resultado táctico positivo, si no tenemos un nivel de pensamiento estratégico para filtrarlo al nivel político y al nivel de pueblo, al nivel de sociedad, estamos perdidos. Vamos a perder la guerra igual, que es lo que en definitiva pasó. Vamos a seguir con otra placa. Estados Unidos, en busca de ese objetivo militar, que era evitar la incorporación tanto del ejército regular norvietnamita como del Vietcong, utilizó determinadas estrategias. Buscar y destruir, la utilización masiva de helicópteros, ataques aéreos, bombardeo a gran escala, agentes químicos, como la agente naranja, por ejemplo, y utilizó fundamentalmente el poder tecnológico, tecnológico militar. Pero aquí yo quisiera hacer una distinción y traer a colación una frase que utilizó el general MacArthur. Es decir, MacArthur, cuando fue a la guerra de Corea, dijo: yo no voy a emplear el ejército regular de Estados Unidos para combatir a la guerrilla norcoreana. Eso es lo que lo haga el ejército de Sur Corea. Yo voy a combatir al ejército regular norcoreano. Es más, pidió, como todos sabemos, la utilización del artefacto nuclear en China, por el apoyo que China le brindaba a Norcorea. Pero políticamente en ese momento no era posible, porque hubiese significado una ampliación del conflicto y una negatividad en cuanto a la posición política de Estados Unidos en ese momento. En Vietnam se hizo lo contrario. Se empleó al ejército de Estados Unidos para luchar contra el Vietcong y también con las fuerzas regulares. Pero la lucha contra un ejército irregular, no convencional, tiene sus consecuencias y hay que emplear ciertas doctrinas específicas. No es lo mismo luchar, por ejemplo, con el ejército japonés en la playa de Okinawa o en Iwo Jima que emplear a una guerrilla que se oculta en túneles y que trabaja con la población. Clausewitz, que es el pensamiento clásico occidental, militar, que decía en 1830, la clave del poder militar es el tridente
básico de unir en un solo cuerpo al gobierno, al pueblo y a las Fuerzas Armadas. Es decir, si hay un resquebrajamiento de ese triángulo, es imposible que un Estado pueda triunfar en una guerra. 1830 lo dijo. Es decir, que si vemos lo que pasó en Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, vamos a ver que esta trilogía estaba perfectamente unida y hasta aceptó la utilización de bombas nucleares en Japón. ¿Por qué? Porque en Okinawa habían muerto casi 25.000 soldados americanos y se preveía 500.000 de bajas para la invasión de Japón. Pero la estructura interna, el pueblo, estaba unido al gobierno y estaba unido en su concepción espiritual a las Fuerzas Armadas, cosa que en Vietnam no ocurrió. El Vietcong, digamos, tanto el Vietcong como el ejército regular del norte, ¿qué utilizó? La guerra de guerrillas. Es decir, utilizó una estrategia absolutamente distinta y novedosa para la época, porque no había muchos antecedentes de una guerra de guerrillas, de desgaste o guerra llamada también sin tiempo, en los antecedentes militares. Prácticamente a gran escala, estamos hablando, no se utilizó. En la Segunda Guerra Mundial muy poco existió de guerra de guerrillas. La resistencia francesa, la guerra de guerrillas en Yugoslavia, pero no era una guerra masiva de guerrillas como fue esta. Esto tiene determinadas características muy concretas y específicas. Es decir, lo fundamental en la guerra de guerrillas no es la aniquilación, concepto de Clausewitz, sino es el desgaste, es la actitud moral, es la violencia por goteo, es el desequilibrio emocional, es trabajar con armas limitadas, trabajar sobre, digamos, la psiquis del oponente, trabajar sobre la sociedad del oponente, sobre lo que le da sustento a esa fuerza militar. Acá podemos ver una serie de acciones que muy elaboradamente realizó el Vietcong. Fíjense ya lo que decía Clausewitz en 1830, es decir, él establecía que es fundamental para ganar, y para que, digamos, la guerrilla, que ya digamos, había un concepto mínimo teórico, decía, un teatro de operaciones en su propio territorio, una férrea decisión política, un territorio vasto para realizar distintos tipos de operaciones, especialmente operaciones sorpresivas, apoyo de la población propia y un terreno dificultoso, es decir, Vietnam, terreno selvático, de fácil ocultamiento y fundamentalmente de fácil efectuar la maniobra estratégica de la sorpresa. ¿Quién desarrolló la estrategia de Vietnam? Y aquí tenemos que remontarnos a los años 50, donde dos grandes estrategas, como fueron Ho Chi Minh y el general Giap, son los que desarrollan el plan. Ahora bien, ese plan estratégico, ¿en qué se basa? Fundamentalmente en la teoría. Sun Tzu, la doctrina de Mao, porque la doctrina es el empleo de una teoría en un espacio y en un tiempo. Es decir, ellos utilizaron el pensamiento estratégico oriental de bases de Sun Tzu, chino, ayornado al siglo XX con Mao Zedong, pero le dieron la impronta propia del plan para Vietnam. Y estos dos estrategas son estrategas triunfantes. Ustedes piensen que un pueblo como Vietnam, prácticamente diminuto en su población, ¿cómo pudo derrotar a una potencia tecnológica, militar, política como Estados Unidos, que estaba luchando en la guerra mundial contra la Unión Soviética? Fundamentalmente por su estrategia. Las guerras no se ganan por la cantidad de tanques o por la cantidad de armas, se ganan por el pensamiento, por la claridad estratégica. ¿Por qué? Porque el concepto estratégico oriental es utilizar la fuerza del otro. Es decir, cuanto más fuerza emplea, digamos, el más potente, más daño se hace al mismo. Es el origen del Sun Tzu, es el origen del Tao, es el origen del arte marcial oriental. El aikido, el judo, siempre utiliza la fuerza del más fuerte. ¿Quién se apercibe de esa maniobra? Kissinger. En el año 73, cuando viaja a China, trata de aislar a China del conflicto y empieza a retirar las tropas. Él sabía que si bien los bombardeos estratégicos en Vietnam del Norte llevaron a la mesa de negociación a los vietnamitas, sabía que era una trampa.
que cuanto más napalm, cuanto más agente naranja se tiraba, esas imágenes iban a la sociedad americana. Por eso, a partir de Vietnam, no hay más sangre en la televisión. En estos días se desató la guerra en Ucrania. Yo les pregunto a todos los que nos están escuchando, ¿vieron alguna imagen de sangre? ¿Vieron algún muerto destrozado? ¿Vieron algún chico prendido fuego, en llamas? No, no se ve, porque eso quiebra la moral de la estructura de fuerza de la nación. Ho Chi Minh y Giap hicieron un análisis de pensamiento estratégico de decir, ¿qué es Estados Unidos? ¿Dónde está el poder en Estados Unidos? ¿Quién tiene el poder en Estados Unidos? ¿Es una dictadura? ¿Es una monarquía absoluta? No, es una república. Muy bien, y en una república, ¿quién tiene el poder? ¿El presidente? No. ¿El Senado? No. La opinión pública. El pueblo. La batalla se dio en la sociedad de Estados Unidos. El combate se dio en Vietnam, pero la batalla se dio en Estados Unidos, con los medios de comunicación, que muy hábilmente la izquierda y toda la estructura, digamos, que maneja internacionalmente los medios de comunicación, hicieron caldo de cultivo para destruir la trilogía clausewitziana, es decir, aislar al pueblo de la lucha en Vietnam. Aquí tienen un pequeño gráfico de cómo esa teoría clausewitziana, el general Giap y, por supuesto, Ho Chi Minh, establecieron la estrategia de cómo alterar esa trilogía. Por ejemplo, el gobierno, destruyendo la confianza mutua entre el gobierno y el ejército con guerra psicológica, con acciones armadas por goteo para desmoralizar a las fuerzas americanas con la subversión, en el ejército corrompiendo sus estructuras, limitando su liderazgo, fomentando la indisciplina, introduciéndole drogas, contaminando sus mandos, es decir, desmoralizando, quebrando la relación con sus familias, con su sociedad. Y al pueblo, con lo mismo, con operaciones de acción psicológica, rompiendo la credibilidad, y por supuesto al gobierno su legitimidad, es decir, estableciendo pautas psicológicas sobre la población de que la guerra era inútil, de que la guerra era innecesaria, que estaba ocasionando bajas a miles de kilómetros de la sociedad de Estados Unidos y que no cumplía realmente los objetivos políticos de Estados Unidos. Y acá vemos cómo, en un pequeño cuadro que he tratado de establecer en poco tiempo que tenemos, cómo se invierten los focos en una guerra convencional y una guerra irregular. ¿Qué es una guerra convencional? Es aquella en la que está regulada por el derecho internacional de la guerra. Hoy se llama derecho internacional humanitario, que surge de la Convención de Ginebra. Muy bien, en Vietnam no estábamos hablando de una guerra regular, porque el Vietcong era un grupo terrorista, un grupo, digamos, irregular, revolucionario. Por lo tanto, no opera la Convención de Ginebra. Podría operar sobre el ejército regular norvietnamita, pero no sobre la guerrilla. Entonces, fíjense que en la guerra convencional, fundamentalmente el gobierno hace un hincapié en lo militar. ¿Por qué? Porque necesita el triunfo militar para obtener la victoria política. En cambio, en la guerra irregular, el actor irregular no hace hincapié en lo militar, hace hincapié en la población. Es decir, el objetivo de la guerra irregular es quitar el apoyo de la población de su oponente. Y, fundamentalmente, hacer una estructura monolítica en su propio frente interno. Es decir, en la guerra sin tiempo, en la guerra revolucionaria, fundamentalmente, ustedes piensen que el actor tiene que tener monolíticamente armado su estructura de población y su estructura militar. Es decir, si Estados Unidos pretendía ganar esa guerra, tenía que haber aniquilado a toda la población de Norvietnam. ¿Por qué? Porque estaba adoctrinada políticamente. Es decir, ya tenía la concepción de la victoria en su cuerpo, en su mente y en su espíritu. Lo mismo ocurrió con el ejército de Japón. Lo que ocurre es que Japón lo doblegaron las bombas. Si no, Estados Unidos tenía que invadir porque Japón no se rendía. Era una guerra nacional, ideológica. ¿Por qué? Porque había una estructura interna, imperial, que transformó a la población en combatiente.
cosa que no ocurre en Occidente. Occidente tiene sus fuerzas armadas, de las cuales las familias aportan el material humano, pero tiene un apoyo, digamos así, político, pero no un apoyo total espiritual. Y acá lo vemos, ven, fíjense, cómo la estructura de la estrategia de Vietnam del Norte era una estrategia de desgaste, se basaba no en lo militar, sino en lo político y psicosocial, en el adoctrinamiento de las masas de la población, y toda la población era el factor militar. No había, es decir, si bien algunos llevaban armas, pero toda la población combatía desde el punto de vista espiritual, porque apoyaba al ejército y a la guerrilla en forma absoluta. Por lo tanto, los combates se daban no por el control de un área geográfica, porque en la guerra de guerrillas no hay control geográfico, hay control del espíritu. La retaguardia era la sociedad de Estados Unidos, no era la selva vietnamita. La selva era una trampa para desmoralizar a los soldados. ¿Por qué? Porque la guerra en sí misma es una atrocidad. Es decir, si a alguien le pregunta a otra persona, ¿vos qué preferís, la paz o la guerra? Nadie va a decir, prefiero la guerra. Nadie puede soportar una imagen de destrucción física de un ser humano. Una vez el general Westmoreland dijo en un reportaje, si las cámaras de televisión hubiesen estado en Guantánamo, perdón, en Guadalcanal, o en Iwo Jima, o en Okinawa, Estados Unidos hubiese perdido la guerra. O en el día D, en la playa Omaha, 3.000 muertos en 2 horas. La sociedad de Estados Unidos hubiese de alguna forma apoyado a lo que fue la batalla en Europa o en el Pacífico. Quizás sí, por el daño de Pearl Harbor y por otras cuestiones sociológicas de ese momento, pero piensen que en 1966 la guerra se transmitía en directo todas las noches en los canales, las cadenas de televisión de Estados Unidos. Y eso fue hábilmente explotado porque ahí estaba la batalla. La destrucción del frente interno estadounidense. A ver si podemos avanzar un poquito más. Bueno, esto es lo que hemos estado hablando hasta ahora. Es decir, si bien la estrategia norvietnamita utilizó una estrategia indirecta, de aproximación indirecta, había en ciertos momentos algunos principios occidentales de la guerra. Ustedes saben que la guerra tiene principios. El principio de masa, el principio de sorpresa, el principio del centro de gravedad, el principio de economía de fuerzas. La guerrilla o el ejército norvietnamita utilizaba la sorpresa como elemento central. Es decir, la ofensiva del Tet, si bien la inteligencia americana la podía prever, pero fue absolutamente sorpresiva, aunque le costó enormes bajas. Y en definitiva fue una pérdida militar, pero fue una victoria política, porque eso fue aprovechado por los medios de comunicación occidentales pro-vietnamitas. Y aquí tenemos el resultado, es decir, el aprovechamiento estratégico de la guerra de Vietnam se hizo con la campaña pro, digamos así, un valor central de cualquier sociedad, que es la paz. Es decir, ¿quién puede resistir a la dicotomía paz o guerra? Nadie. Nadie. Si hoy le preguntaran a los europeos, ¿ustedes en Ucrania qué quieren, la paz o la guerra? Y todos van a decir la paz. Nadie quiere la guerra. Ahora, por lo menos hasta hoy no hemos visto una sola imagen de sangre. Es más, yo les diría que desde el 75, desde Vietnam, hasta hoy, ya no se transmiten más las guerras en directo. ¿Por qué? Porque eso determina el quiebre de la voluntad de ir a la guerra y por lo tanto cae la voluntad política. Esa guerra queda en el aire y está perdida de antemano. Esto motivó el desarrollo de movimientos pacifistas, el amor o la paz, fíjense los carteles, fíjense la paradoja. En Estados Unidos una manifestación con un cartel de Ho Chi Minh. Imagínense que ustedes en 1943 en las calles de Nueva York hubiese una manifestación con los carteles con Hitler. Sería una ridiculez, ¿no? Sería una cosa insólita. Bueno, pero esto ocurrió. Quiere decir que la batalla se dio en la sociedad. Lo trágico se veía en las calles de Saigón o de Hanoi con los bombardeos, o en cualquier aldea. Eso lo ha retratado mucho, se ha visto en los documentales y en las películas. Aquí vemos algunas otras imágenes. Fíjense esta imagen que tenemos aquí abajo.
un fusil enfrentando una flor. Es decir, una explotación de guerra psicológica que hoy, por supuesto, se estudia más en profundidad, pero que en ese momento era absolutamente novedosa. Nunca se había librado una batalla por televisión, nunca se había librado una guerra por televisión, nunca las familias veían morir a sus hijos por televisión. La imagen que puse al comienzo de la exposición, cuando un oficial del Ejército del Sur de Vietnam mata con un tiro en la cabeza, se vio en esa fotografía, es icónica. Esa fotografía dice más que 1000 batallas ganadas en la selva. ¿Por qué? Porque demuestra la atrocidad de la guerra. ¿Qué efectos tuvo la guerra en Estados Unidos? Fundamentalmente consecuencias sociales, psicosociales. El movimiento hippie, la enorme oposición interna a la guerra, las universidades como eslabón de introducción de la ideología, de este tipo de ideología de manipulación psicológica en contra de la guerra, por supuesto los encuentros callejeros violentos entre los pacifistas, entre comillas, y fuerzas policiales o militares internas, la explosión del narcotráfico dentro de Estados Unidos, la drogadicción. No nos olvidemos que prácticamente el 90% de las tropas que llegaron después de Vietnam, estadounidenses, se volcaron a la heroína o ya venían contaminadas por las drogas dentro de Vietnam, lo que provocó una gran crisis, digamos, de salud pública y una crisis humanitaria dentro del propio Estados Unidos. La población afectada por la gente naranja en las zonas de bombardeo, ¿no? Y además de las casi 60.000 muertes y 153.000 heridos. Y las consecuencias psicosociales que dejó para el futuro, el gran trauma de una guerra perdida, cosa que Estados Unidos nunca había tenido. En Vietnam, ¿qué efectos tuvo? Prácticamente las selvas quedaron absolutamente destrozadas, el 70% de la infraestructura quedó destruida, el éxodo masivo en las ciudades, por supuesto la utilización de agentes químicos fue absolutamente terrible para la población civil, tanto de Vietnam del Norte como del Vietnam del Sur, y la enorme cantidad de muertos y heridos. Piensen, 830.000 muertos y casi 1.000.000 de heridos. Y una estructura productiva dañada casi por décadas. Acá tenemos las bajas, por ejemplo. Fíjense la diferencia que han tenido. Es decir, uno si mira este cuadro dice, ¿cómo pudo haber perdido Estados Unidos en la guerra? Si Vietnam del Norte tuvo entre muertos y heridos casi 1.000.000 y Estados Unidos tuvo 50.000. Es una desproporción enorme. Precisamente por lo que acabamos de explicar. Es decir, cuanto más intensificaba la lucha de Estados Unidos, más la iba perdiendo. Eso se llama técnicamente la inversión. En el tomo 7, Clausewitz lo detalla perfectamente. Es la explotación de la derrota táctica en victoria estratégica. Eso es el genio del general Giap y de Ho Chi Minh. Establecer las derrotas tácticas como victorias estratégicas. ¿Cuál era la posibilidad de ganar de Estados Unidos? Prácticamente nula. Prácticamente nula. Quebrar la voluntad de todo el pueblo norvietnamita hubiese sido la aniquilación total. Era casi imposible que ganaran. Kissinger lo sabía. Por eso indujo al gobierno de Nixon al retiro de las tropas, que se dio en el 75. Ya los bombardeos podían, de alguna forma, llevar a la mesa de negociaciones para una retirada, entre comillas, honorable, pero no podían ganar la guerra. Era una guerra que ya perdía desde entrada. Habría que analizar en los años 60, principios de los años 60, cuáles fueron los motivos de inteligencia estratégica que llevaron a Estados Unidos a entrar al conflicto. Esa sería una cuestión de discusión posterior, es decir, cuáles fueron los análisis de inteligencia que pudo haber hecho los organismos de Estados Unidos para determinar la orientación de los actores, los intereses, las maniobras, lo que acabamos de explicar. ¿Dónde está eso? ¿Quién determinó el ingreso de Estados Unidos? Miren, De Gaulle dijo en una oportunidad, prefiero perder Indochina y no perder Francia, porque sabía que era una guerra imposible de ganar, por la concepción ideológica de lo que significa la guerra de masas y la
unificación del pueblo y del ejército. Acá tenemos he tratado de resumir en el poco tiempo, dos frases de dos grandes generales americanos. Una del general Marshall, que dice, el poder militar gana batallas, pero el poder espiritual gana guerras. Y Patton, que ya había previsto la Guerra Fría en el 45, cuando llegó a Berlín, dijo, las guerras pueden ser peleadas con las armas, pero son ganadas por los hombres. Es el espíritu del hombre liderado y el espíritu del líder lo que lleva a la victoria. Fíjense, Estados Unidos pierde por la quiebra de su liderazgo, por la quiebra de su estructura espiritual. Hubiese tirado 1.000 millones de bombas más, tampoco hubiese ganado. Seguimos con algunas frases importantes y volvemos a Sun Tzu. Ustedes saben que el libro de Sun Tzu, El arte de la guerra, es de lectura obligatoria en todas las universidades de la Unión Soviética o de lo que hoy es Rusia. ¿Por qué? Porque es el avance del pensamiento estratégico. El pensamiento estratégico oriental es diametralmente opuesto al pensamiento occidental. El pensamiento estratégico oriental es circular, va al centro, es un círculo, es integral. En cambio, el pensamiento occidental es lineal, es aristotélico. Va a la fuerza, va al empleo de medios y cuesta encontrar grandes estrategias en Occidente. Miren lo que decía Sun Tzu, siglo V a.C. Practica las artes marciales, calcula la fuerza de tus adversarios, haz que pierdan su ánimo y dirección, de manera que aunque el ejército enemigo esté intacto, sea inservible. Esto es ganar sin victoria. Por eso Sun Tzu decía, lo importante es ganar sin sangre, lo importante es ganar sin desenvainar. Otra frase célebre, el arte de la guerra se basa en el engaño, la estrategia es un engaño, la estrategia en sí es un engaño, es una trampa en la cual cayó las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, el poder político de Estados Unidos. Una gran trampa estratégica en Vietnam, una guerra perdida de entrada. Otra frase de Sun Tzu, sé extremadamente sutil, discreto, hasta el punto de no tener forma. Sé completamente misterioso y confidencial, hasta el punto de ser silencioso. De esta manera podrás dirigir el destino de tus adversarios, es decir, meterte dentro de la toma de decisiones de tu adversario. El general victorioso primero gana y después emprende la batalla. Un general perdedor primero emprende la batalla y después espera ganar. Fíjense lo trascendente de estas ideas que son luego sistematizadas por Mao Zedong. Acá tenemos un cuadrito que le he tratado de sintetizar, ya estoy llegando al tiempo, de qué guerra se arrepienten más los estadounidenses. Y fíjense que la guerra de Vietnam es la primera, con el 48% de porcentaje de desaprobación. Precisamente por lo que acabamos de explicar. Si uno hoy le preguntara a cualquier ciudadano norteamericano qué opina de la guerra de Vietnam, fue un fracaso, fue un error. Es decir, 58.000 vidas perdidas y una guerra perdida también. Pero recuerden esto, el nivel político es el que gana o pierde la guerra. En ese ámbito es donde se gana o se pierde la guerra. Y para concluir, quería mostrarles la imagen clave, ¿no? La imagen icónica de la huida en Saigón en 1975. Es decir, y cómo, fíjense, de la historia debemos aprender en la actualidad, lo que está ocurriendo hoy. Yo les hablo desde Argentina, y fíjense Ho Chi Minh en esta foto, entregándole hace unas décadas al comandante Chávez un sable, como diciéndole, ustedes tienen que emplear esta estrategia, una estrategia indirecta, una estrategia de guerra psicológica, una estrategia donde tienen que luchar contra grandes potencias y en las cuales no se lucha en un campo de batalla, se lucha en todos los ámbitos, en el ambiente estratégico general, donde no hay retaguardia, donde no hay frente. Y hoy es el concepto moderno de guerra híbrida, que, digamos, en ese momento no existía, pero hoy sí. Y lo que estamos viendo en Ucrania, permítame traer todo esto a la actualidad, es un triunfo de Putin, porque Putin desarrolló una guerra híbrida y
lo que vemos de la invasión es la culminación de esa maniobra. Es decir, la OTAN no quiere participar en la guerra, no quiere ingresar en la guerra, porque sabe que ahí está la energía de Europa y sabe que es un conflicto enorme del cual no quiere ingresar, por lo menos por ahora. Y Putin lo sabe y hizo todas las maniobras estratégicas previas de desinformación, de contraespionaje, de guerra psicológica y de licuación del poder occidental. Y hoy nos encontramos con un país que seguramente va a ser dividido en varias áreas y donde nos encontramos con un triunfo hasta ahora político de Putin. Por supuesto, repudiable desde el punto de vista de nuestra concepción occidental, pero Occidente está fracasando. Hay un poder débil en Estados Unidos en la actualidad que se traslada esa debilidad a la OTAN y Putin lo aprovecha, haciéndose de una zona clave que, volvemos a Mackinder, es la zona que en 1904 Mackinder dijo es el corazón del mundo, por la energía, por los recursos y porque nunca una invasión de Occidente pudo conquistar Eurasia. Solamente los mongoles lo pudieron hacer. Las dos grandes invasiones de Occidente, de Napoleón, 1812, y de Hitler, en 1941, ambas fracasaron. Porque Rusia tiene una ventaja geográfica que es la retirada estratégica. Y es muy difícil en tan vasto territorio poder tener un triunfo aplastante sobre la Unión Soviética, y menos hoy, sobre Rusia. Así que mi conclusión de la exposición sería, en pocas palabras, Estados Unidos empleó una guerra clásica, convencional, basada en Clausewitz, basada en el aniquilamiento, basada en el empleo del factor militar. Y su oponente utilizó otra estrategia diametralmente opuesta, basada en Sun Tzu, basada en algunos aspectos en Liederhart, pero basada especialmente en Mao Zedong, en la teoría. La doctrina, digamos, la resumió Ho Chi Minh y el general Giap en el laboratorio de Hanoi, principios de la década del 50, que derrotó a Francia y luego derrotó a Estados Unidos, dos grandes potencias. Sin embargo, un pueblo pequeño, prácticamente con escasas armas o con pocas armas, provistas generalmente por China o por la Unión Soviética, pudo derrotar a la principal potencia en ese momento. Hay que preguntarse los por qué. Y yo creo que el por qué fue porque la estrategia de Nord-Vietnam fue superior. Fue una estrategia novedosa para el momento, que Estados Unidos nunca entendió, nunca se apercibió de la maniobra, y por más soldados que intervengan, por más cantidad de bombas que se tiren, irremediablemente estaba perdida, porque las guerras, les repito, no se ganan en el campo de combate, se gana en la explotación estratégica de la victoria. Y la victoria se da en las mentes, se da en el espíritu. Las guerras se ganan cuando el otro cede su fuerza, cuando el nivel de sangre ya no es más aceptado, y quiebra su espíritu, quiebra su voluntad de lucha. Quizás, como dice el general Fuller, el error de los aliados en la Segunda Guerra Mundial fue establecer como condición de la rendición del eje, la rendición incondicional. Eso llevó a la destrucción absoluta de las ciudades europeas. No se le dio una salida honorable de escape. Eso llevó a la destrucción de toda Francia o la mayor parte de Europa. ¿Por qué? Porque era una concepción estratégica de aniquilamiento. En cambio, hoy esas concepciones hay que manejarlas con mucha precaución, porque las guerras híbridas incluyen lo militar. Por supuesto que es importante el factor militar. Hoy Putin lo emplea, pero lo emplea dosificadamente, porque va a utilizar seguramente una estrategia de frío-calor, es decir, negociar y atacar, pero va conquistando psicológicamente su objetivo, que es quebrar la voluntad de resistencia de los ciudadanos de Ucrania, porque sabe que Occidente por ahora está paralizado. Así que bueno, les agradezco la atención. Creo, no sé si me he excedido en algunos minutos, les pido disculpas, pero he tratado de alguna forma de sintetizar en poco tiempo lo que fue la guerra de Vietnam. Muchas gracias, Jorge, por tu intervención, siempre brillante, como siempre, en la que nos has aportado de una forma muy sintetizada y analítica los principales conceptos de esa estrategia utilizadas tanto por Vietnam del Norte como por Estados Unidos en el conflicto del sudeste asiático. Muchas gracias por tu presentación. Nos has aportado realmente muchísima luz
a muchas sombras que existen todavía en esa estrategia de la guerra de Vietnam, y desde INISEG pues te damos las gracias por tu presentación. No, yo les agradezco a ustedes y bueno, si hay alguna pregunta posterior o las dudas que puedan tener, estamos a disposición. Perfecto. Las preguntas por parte de los alumnos, como hemos hecho en estos 2 días, las haremos, Jorge, al final de la clausura del seminario. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Vamos a pasar ahora a la presentación del segundo ponente. Vamos a presentar al coronel de infantería, Juan Ignacio Salafranca Álvarez. José Ignacio Salafranca Álvarez, coronel retirado, ha alternado destinos en unidades de montaña y de la Legión, estando con esta última en el Sáhara, Ronda y Málaga, y también en Melilla, encontrándose en sus últimos años de actividad profesional en el Instituto de Historia y Cultura Militar. Entre sus condecoraciones figura la Medalla del Sáhara, Zona de Combate, Placa, Encomienda y Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, 7 cruces blancas al mérito militar, la Cruz al mérito naval con distintivo blanco y la Medalla de Naciones Unidas de UNPROFOR. Se ha especializado en heráldica militar, uniformología, fortificación y poliorcética, vexillología e introducción a la historia militar de España. Ha sido director del Servicio Histórico de la Legión y miembro de la comisión para su centenario. Es miembro del Consejo de Redacción de la Revista de Historia Militar, ha publicado varios libros relacionados con las guerras de África, dictado numerosas conferencias y participado también en diversos medios de comunicación. Además, el coronel es colaborador habitual en el área de seguridad y defensa de INISEG, en las actividades académicas que hemos ido organizando dentro del máster de Historia Militar, como el Seminario de Españoles en Guerra durante la Segunda Guerra Mundial y el desembarco de Normandía. Mi coronel, cuando desee, tiene la palabra. Muchas gracias. Mi coronel. Vemos que está conectado, pero no sé si ha escuchado ya la presentación para iniciar su ponencia. Mi coronel, buenas tardes. Ya hemos hecho la presentación para que pueda iniciar la ponencia cuando lo desee oportuno. Sí. Mientras el coronel comparte la pantalla, recuerden a todos los participantes que asistieron los 3 días del evento del Seminario de la Guerra de Vietnam podrán obtener su certificado de participación y en los próximos días estaremos enviando a su correo directamente. De igual forma, a todos los ponentes que participaron en el evento, también les enviaremos su certificado y su diploma de participación, por supuesto, por lo que confirmen detalles de nombre completo, la información completa, a fin de que podamos enviar todos los diplomas y certificados a cada uno de esos emails.
adicional, David, no sé si quieres contar un poco sobre el 6º Congreso Internacional que tiene pronto INISEG. Pues sí, en los días finales de abril vamos a realizar el 6º Congreso Internacional de Seguridad y Defensa en la Escuela de Guerra del Ejército en Madrid, en la cual pues vamos a realizar esa presentación del Congreso que durará 3 días y en la que participarán diversos ponentes nacionales e internacionales. Y trataremos los principales temas de la actualidad geopolítica, geoestrategia, de terrorismo, de ciberseguridad, de inteligencia económica, donde pues están ya en los próximos días ya abiertas las plazas para poderse inscribir en el Congreso. Es correcto. Además, anoten las fechas porque será desde el 26 de abril al 28 de abril. Para que se inscriban, está la landing donde pueden ingresar, pueden empezar a inscribirse y toda la información está en redes sociales y en la página web de INISEG. Por lo que los esperamos en el 6º Congreso Internacional de INISEG. Bueno, parece que he solucionado. Perfecto. Sí, perfecto. Es que al intentar recuperar una presentación que tenía en PowerPoint, pues sin querer me he salido de esto. Voy a hacerla sin esa presentación y lo haré simplemente con la palabra. Perfecto. Muchas gracias. Quitando las conclusiones finales, tampoco eran demasiado importantes. Así que voy a tratar de ajustarme al tiempo y recuperar lo que hemos perdido. Voy a hablar de la guerra indochina. La guerra de Indochina, al contrario de la guerra de Vietnam, pues es una guerra totalmente distinta, pero es el precedente claro de lo que va a pasar años después en Vietnam. Para empezar, hay que hablar de la Indochina francesa. La Indochina francesa era lo que es el Vietnam ahora, lo que es Camboya, lo que es Laos y otras zonas del sudeste asiático. Era mucho más extensa. La expansión francesa en Indochina empieza primero con unos contactos de Europa con el sudeste asiático, primero comerciales, luego sobre todo a través de los misioneros españoles, portugueses y poco a poco se van imponiendo los franceses. A partir de ahí y cuando empiezan las ansias coloniales de los imperios europeos, Francia se fija especialmente en Indochina. Es su expansión en África y sobre esta expansión trata de aprovechar las circunstancias que se dan allí mediante una serie de guerras y una serie de tratados en los que no vamos a entrar, pero que van imponiendo la presencia francesa en Indochina. Francia respeta aparentemente la soberanía de los reyes e emperador de Vietnam y los reyes de las distintas partes de Vietnam y de los reyes de Camboya y Laos. Pero en realidad son títeres de Francia y la administración francesa es predominante en todos estos territorios. Llega la Segunda Guerra Mundial, se produce la invasión de Francia por Alemania y la división de Francia entre el gobierno de Vichy y el territorio ocupado por Alemania. La Indochina francesa es controlada por Vichy, pero al unirse Japón al eje, ocupa toda Indochina los japoneses. Los japoneses además hacen una cruda represión y
se hacen con el control total del territorio. Finalizada la Segunda Guerra Mundial, perdón, y producida el lanzamiento de las 2 bombas atómicas y la rendición de Japón, Japón abandona Indochina y Francia recupera su administración sobre todos los territorios. Al cabo de poco tiempo, enseguida empiezan las reivindicaciones, los nacionalismos, las ansias de independencia de todos los países y esto es encabezado en Indochina por Ho Chi Minh, que es un personaje histórico que al principio, como lo que promueve es un movimiento de independencia, es incluso apoyado por los americanos en contra de Francia. Crea una organización que es el Viet Minh, que es lo que luego se va a enfrentar a Francia y naturalmente perder el apoyo americano. Con ello da comienzo la guerra de Indochina. Al principio, desde 1947 hasta 1950 hay una fase de guerrillas. Ho Chi Minh consigue un sentimiento nacionalista, nace ese sentimiento nacionalista en Indochina y paralelamente va consolidándose la política de bloques. Esa política de bloques lleva consigo la expansión del comunismo en Indochina y es lo que va a hacer que los americanos dejen de apoyar a Ho Chi Minh y va a propiciar en cambio el apoyo masivo de China y de la Unión Soviética a el Vietnam. La guerra de Indochina se plantea de muy diferente forma. Ha sido muy interesante la intervención anterior del profesor Corrado, porque efectivamente el planteamiento es fundamental para el resultado. El planteamiento de Francia es lograr una guerra relámpago, mientras que el del Vietnam es realizar una guerra de desgaste. Esto es lógico, por una parte, porque el Vietnam tiene lo que se llama los soldados campesinos, o sea, personas que en principio no son combatientes, pero que, como ha dicho el profesor Corrado, tienen una idea general de apoyar a los combatientes en distintas tareas e incluso combatir cuando ello es necesario. El comunismo se expande rápidamente en Indochina y pasamos del sentimiento nacionalista, sin abandonar el sentimiento nacionalista, se pasa a que ese sentimiento nacionalista está apoyado y sumido en la doctrina comunista. Hay una fase de guerrillas que es desde 1947 hasta 1950, en la cual el Vietnam se dedica a el ataque y eliminación de los pequeños destacamentos. Esto los españoles lo hemos sufrido cuando la campaña de INISEG en 1957-58, todos los puestos que estaban guarnecidos por pequeños grupos de hombres fueron capturados por los rebeldes. Lo mismo pasó efectivamente en Indochina y se produjo ese ataque y la eliminación de todos los destacamentos que no tenían una gran entidad. Mientras tanto, como he dicho, la estrategia del Vietnam es la de captación de campesinos soldados, que lo mismo sirven para apoyar indirectamente, logísticamente,
a los combatientes como a ser ellos mismos combatientes. Tratan de eludir, y lo van consiguiendo, los enfrentamientos fuertes. Mientras tanto, Francia, consciente de esto, lo que trata es de realizar acciones sobre los refugios donde sabe o supone una concentración de elementos del Vietnam. Esta es toda la fase de guerrillas, sin olvidar que Indochina en aquel momento, aunque también van a enfrentarse a los americanos en la guerra de Vietnam, son también Laos y Camboya. Con lo cual, la dispersión de refugios del Vietnam es enorme. Y la dificultad consiguiente para los franceses de atacar a esos refugios. Poco a poco, y gracias al apoyo masivo de China, se va rearmando el Vietnam, las unidades de Vietnam con este apoyo chino, mientras que los franceses tienen la dificultad de que está reciente la guerra de Corea, con lo cual los americanos deciden los norteamericanos ¿no? deciden un apoyo claro y contundente a las fuerzas francesas que hay ahí. La metrópoli francesa no vive con claridad la guerra de Indochina y por lo tanto su fuerza no aumenta. En vista de ello, lo que tratan es de establecer lo que se llaman posiciones erizo. La más importante de ellas, lo veremos luego, va a ser la de Dien Bien Phu, y en principio esta táctica les da resultado, hasta tal punto de que obtienen una brillante victoria en Río Rojo, que ocasiona enormes bajas al Vietnam, pero el Vietnam puede aguantar esta sangría de bajas porque tienen detrás toda la población que ya, como ha indicado el profesor Corrado, es claramente un bloque concienciado con el comunismo, concienciado con la idea nacional y, por lo tanto, con una moral alta y unas posibilidades numéricas increíbles. Pasamos a Dien Bien Phu muy por encima porque en el primer día hubo una exposición brillantísima sobre lo que en lo que consistió esta batalla de Dien Bien Phu. Como he dicho anteriormente, la táctica de los franceses es la de las posiciones en erizo. Se busca una posición fuerte y se planea que lo que no puede suceder es que la expansión del Vietnam vaya hacia el sur y se infiltre en Corea del Sur. Y sobre todo que no llegue hacia Laos y el río Mekong. Estas dos condiciones las cubría perfectamente la posición elegida en Dien Bien Phu. Por otra parte, tenía una gran capacidad para el despliegue, había que desplegar grandes fuerzas y tenía un aeródromo con la posibilidad además de ampliarlo. Estas son las ventajas que ofrecía la posición de Dien Bien Phu, pero tenía graves inconvenientes. El primer inconveniente era la lejanía de las bases. Otro inconveniente grave, que además afectaba mucho más a los franceses que a los naturales del país, es la climatología. Los naturales de Indochina ya estaban acostumbrados a esa humedad constante, a ese estar con la sensación de estar mojado todo el día,
pero los franceses no era así y influía en su moral de combate. Y el error más grave fue el elegir la posición en lo que era una hoya, una depresión entre montañas. Es montañas en las que los franceses nunca creyeron que pudieran emplazarse eficazmente las piezas de artillería. A todo esto, el Viet Minh ya se había constituido como un ejército convencional, bien armado, disciplinado, organizado y con el apoyo de la masa de la población, con unas posibilidades de recluta infinitas, y Francia cualquier movimiento lo tenía que hacer. Se apoyó sobre todo en el apoyo de la aviación. El apoyo de la aviación fue fundamental en esta acción hasta que pudo dejar de hacerse o fue insuficiente, porque la táctica del Viet Minh, lejos de un enfrentamiento frontal y potente, constituyó el ir eliminando los puestos, sobre todo los que estaban en las vías de comunicación, las vías de abastecimiento y evacuación del ejército francés. Se trató de reforzar, incluso nos apuntaba el otro día la ponente sobre el tema de Dien Bien Phu, incluso ya claramente perdida la batalla, hubo voluntarios para saltar en paracaídas sobre la posición y tratar de reforzarla. Estos refuerzos ya llegaron tarde, fueron de un heroísmo enorme, pero de una eficacia muy limitada. Como digo, entonces, resumiendo ventajas, buena elección para impedir la progresión hacia Laos y el Mekong, buena capacidad para el despliegue y existencia de un aeródromo bastante importante y con posibilidad de ampliarlo, lo cual permitía el abastecimiento aéreo porque enseguida falló por tierra. Los inconvenientes, repito, la lejanía de las bases, la climatología sobre todo y las alturas dominantes. ¿Por qué digo que los franceses nunca pensaron que la artillería de la que ya disponía, repito que ya el Viet Minh era un ejército regular, nunca pensaron que las piezas lograran emplazarse en puntos, primero, que dominaban totalmente el hoyo, la depresión, que era la posición de Dien Bien Phu, y segundo, porque el disponer de brazos suficientes hizo que se emplazaran en lugares, primero, que efectivamente batían, y segundo, que eran muy difíciles de localizar y de batir por la aviación, que era, repito, el arma principal de los franceses. Cayó Dien Bien Phu, se produjo una reunión en la que se establecieron unas condiciones vergonzosas para los franceses y decidieron abandonarlo. En esa reunión se produjo la división de Vietnam en la República Democrática de Vietnam, con dominio claro de Ho Chi Minh, y inmediatamente esta república fue reconocida por los soviéticos y los chinos. Un final claramente esperado y claramente lógico de los que habían apoyado la lucha y que trataban de beneficiarse del resultado favorable al Viet Minh. Al mismo tiempo, Vietnam, el Vietnam del Sur empezó a recibir el apoyo USA primero por medio de consejeros, de asesores
y luego paulatinamente pues fue engordando hasta tener una presencia militar clara y que en la cual no me meto porque ha sido objeto de todo este seminario con voces mucho más autorizadas que la mía. Además de los Estados Unidos, apoyaron este Estado naciente, Estado independiente, tenía su jefe de gobierno, apoyaron también el Reino Unido y Francia. Y aunque yo creo que se ha hablado mucho ya de esto, pero quiero marcar una serie de similitudes y diferencias entre la guerra indochina y la de Vietnam. Bueno, la primera claramente es que, como acaban de contarnos, la una era una guerra convencional, aunque tuvo primero una fase de guerrillas, hubo una evolución además muy paulatina de esa fase de guerrillas a la guerra convencional, y mientras que en la guerra de Vietnam el predominio fue absoluto de la guerrilla, fue una guerra totalmente irregular. El Viet Minh llegó a enfrentarse con un ejército organizado, como acabo de decir, y mientras que en la guerra de Vietnam el predominio de la guerrilla fue a lo largo de todo el tiempo. En la guerra indochina hubo, como he dicho, un control por el Viet Minh de las rutas de abastecimiento y evacuación, pero esto también les pasó a los americanos en Vietnam. Por lo tanto, esta es una similitud y no una diferencia. Similitud clarísima porque el conocimiento del terreno es siempre fundamental. Conocimiento del terreno en una guerra de este tipo, librada lejos de la metrópoli, es siempre del enemigo. Y además, con este modelo del campesino soldado, pues era muy difícil localizar lo que realmente eran combatientes, incluso hubo excesos precisamente por razón de ello. Esa dificultad del abastecimiento por el control que ejercía el enemigo de las rutas fue importante tanto en la derrota en Dien Bien Phu como en el abandono de Vietnam por los americanos. Otra coincidencia, aunque no en el mismo grado, es que Francia, los franceses en Indochina, el ejército francés recibió un escaso apoyo de la metrópoli. La metrópoli estaba desentendida totalmente de Indochina, tenía otras preocupaciones, había además los movimientos de izquierdas simpatizaban desde el momento en que fue apareciendo el comunismo, desde el momento en que Indochina se fue haciendo comunista, simpatizaban con el enemigo, y en la guerra de Vietnam lo que hubo es una impopularidad total, como uno de los últimos cuadros que nos ha presentado el profesor Corrado demostraba claramente. Otra similitud es el apoyo aéreo en el que se basó todo el abastecimiento, la evacuación y incluso el combate por parte de los franceses, apoyo aéreo fundamental. No es exactamente lo mismo, aunque hubo bombardeos y aunque hubo empleo de la aviación, pero en Vietnam predominó el uso del helicóptero, que se había ido desarrollando técnicamente y que fue una baza importante para los americanos. Otro punto importante es, y similar, es como la lejanía de las bases de abastecimiento. Las metropolitanas, evidentemente,
y las locales, los del Bien Minh, las tenían a pie de obra, mientras que los franceses tenían que apoyarse en gentes, incluso sobre el terreno, en gentes de una lealtad dudosa. Lo mismo les pasó a los americanos con el Vietcong. Una diferencia, aunque luego coincidieran, fue que para los franceses, en principio, lo que era una guerra colonial, era el mantener la administración francesa en aquellos territorios de Indochina, y solo cuando el comunismo se fue expansionando por aquella zona, pues consiguieron evolucionar a una guerra ya más ideológica, más para impedir el freno a la expansión del comunismo. La guerra de Vietnam fue claramente desde el principio fruto de la política de bloques, fruto del apoyo soviético y chino, o mejor dicho, chino y soviético al Vietcong, y lo que se trataba era de poner un freno al comunismo. Para Francia, el despliegue en Indochina estuvo influenciado por la reciente guerra de Corea y sobre todo por el problema de Argelia. Para Francia, Indochina quedaba muy lejos, Argelia era un territorio francés. De hecho, cuando se produce la independencia de Argelia, es un trauma tremendo para la población francesa, y tuvieron que atender más al problema de Argelia, que ya estaba latente, ya estaba incluso enconado, y abandonar un poco el problema de Indochina. Mientras que Estados Unidos en la guerra de Vietnam, a pesar de que siempre tendría que atender como gendarme del mundo, como en aquel momento se consideraba, pero volcó su esfuerzo principal en Vietnam, en tanto en cuanto le permitía esa impopularidad de la guerra de la que hemos hablado, y que en ese gráfico tan claramente nos ha explicado el profesor Corrado. Yo creo que con esto tenemos una idea de por qué, para hablar de la guerra de Vietnam, hay que hablar de la guerra de Indochina. Creo me he limitado por razones del tiempo, pero podríamos seguir estableciendo no el paralelismo, porque no lo hay, sino como un hecho histórico provoca otro posterior. Cambiando un poco los protagonistas, pero siguiendo prácticamente el mismo guión. Siento el incidente del principio, y creo que a pesar de ello me he ajustado al tiempo para dejar paso al siguiente ponente. Así que muchas gracias por su atención, y quedo luego a última hora para contestar las preguntas y considero oportunas. Buenas tardes. Muchas gracias, mi coronel, por aportarnos estas interesantes reflexiones sobre la guerra de Indochina, y concretamente la derrota francesa en la batalla de Dien Bien Phu, que si recordamos, pues evidentemente aquella derrota del Estado francés en Dien Bien Phu, aquel 7 de mayo del 54, pues es uno de esos momentos históricos que nos marcan ese paso de una época histórica a otra. Así que muchas gracias, mi coronel, por su aportación y por sus interesantes reflexiones. Muchas gracias. So now we turn to our next speaker, Robert Thompson. He is a historian of the American War in Vietnam. He is the author of the book Clear, Hold, and Destroy Pacification in the Pugin and the American War in Vietnam. His talk will be about understanding pacification in the war in Pugin. So welcome, Robert Thompson, and the audience is all yours. Thank you very much for having me. Hello, everybody.
So I've been studying Fujian for a better part of 10 years. My dissertation was on Fujian. The book built on that. Now I work for Army University Press, where I do documentaries. And we're headed towards working on one on Wei. So hopefully I get to use some of my knowledge that I'll discuss to that end. So a special shout out to Army University Press. Maybe my colleagues are watching, hopefully some are. Without any further ado, I'll get into my presentation. Sorry, my thoughts are all over the place, what's happening in Ukraine. And also I've been, again, studying Fujian so long that I have so many different ways I could go about this presentation. So trying to just streamline it was a challenge for me. Perfect. We can see. Great. Go ahead, get it to play. So consequently, no one knows. It's a quote that I'll explain a little bit later, but the relevance of the quote is that at the end of America's time in Fujian, despite all the labor, the treasure, the fighting, whatever words you want to use, there was no indication of success. The US had helped the South Vietnamese for a number of years. And as the United States was leaving at the end of 1972, there was no measurable information to show progress. So the United States was essentially leaving the province the same way they had found it, which was not the best information to get back to Saigon. So hopefully through my talk, we'll see kind of like how we got there. So again, this is a little bit that comes out of my book. The background for this was that I went to the University of Southern Mississippi, where I studied under doctors Heather Sturr and Andy Wiest. And the reason why I ended up studying Fujian is that the library's archives had some papers from a US advisor who had spent time in Fujian. He was a member of Advisory Team 28, which was the Corps team assigned to the province. And he had taken very detailed notes. He had gone around and inspected the territorial forces and the various hamlets in the province. And his reports were really damning. And these were in like 1971, as the United States was leaving. And I was left with this question of why were things so bad this far along in the conflict? And initially, I just wanted to look at that time for the war. And as a historian, I realized that I couldn't just be that narrow. I had to, follow this breadcrumb trail. And I went as far back in time as I could without writing this multi-volume dissertation, which Andy Wiest told me he would never read. Glad I didn't do that. And I went back to when the United States physically got involved in the conflict. And it seemed to me that was a logical place to begin. And then I got into also what was pacification and why were people separating it from conventional warfare. There seemed to be this break, and that they're two totally different things, that the army comes in, destroys things, and then pacification is the government's problem. It's not a military problem, sorry. And that was just something that seemed odd to me. And so that led me to Hoover look at their archives, specifically Ed Lansdale's papers, to see what were all these Americans thinking at the time. What were they writing about pacification? Because the Pentagon papers make it really, really clear there is no agreed upon interpretation of pacification during the war.
different Americans held different ideas of what it was. People are changing their minds. People in Saigon, whether they're American or South Vietnamese, hold different ideas of what it is depending on the year. And yet, the United States is fighting to make a unified South Vietnam, and pacification is supposed to be this way to do it. And so I got caught up in all these conversations that were happening in 1960, 1961, all the way to the end of the war, where Americans and South Vietnamese are corresponding on, well, I think pacification means this. No, it means that. Or these are the steps. And I just thought it was crazy that no one really agrees. Or if they do agree, it's momentary. And so I have a couple of the definitions that really stood out. Ed Lansdale was one of the I guess you could say early self-proclaimed experts on coin. He had made his name in the Philippines, yet he was kind of like this outsider, so to speak, as far as circles in Washington went. So a lot of his ideas don't resonate well back in the United States, but he is very close to Diem, Diem being the first president of South Vietnam, but his ideas, again, don't resonate well in the United States, but he does have the connections in South Vietnam that the US needs. So he does serve a purpose in Saigon. So his papers are a really good way to see what everyone's thinking because he is connected. And so what this first definition is basically getting at is that pacification is just supposed to help the people. It's supposed to make the people feel secure, and if they feel safe, they're gonna back whoever's making them feel safe. And that should be the government in Saigon. And if you give them that security, they're gonna feel comfortable about their future. It's pretty straightforward. It's a people-centric idea of pacification. We get Richard Holbrook, who's another a US diplomat at the Saigon embassy. And with his definition, we're getting more into what pacification is as this concept, that it's not just a word, people just enact it, that there's all these different ideas about how do you do it. And that's where it gets more complicated, and that, well, there's different phases. What order do you do them in? And I found his definition really, really interesting because he points out that it matters, the order matters, that to destroy without building up would mean useless labor. To build without first destroying would be an illusion. And that really, really stuck with me. And that I saw so much with Fu Yan. And we'll get to that. We'll come back to that in a little bit. And so his definition, I thought, was one of the ones that really, really stood out, yet it's largely ignored. I could not find any trace of that ever having an effect to anyone else in the US Embassy, never mind back in the United States. So maybe I'm the only one that was influenced by it. And then if we start getting to like I would say the actors, people who really matter. So we get to MacV, and MacV establishes a definition. Now, whether it's actually followed through is up for debate, but they come up with a definition for pacification that all the echelons are supposed to follow. It's a complicated, very, if you've ever read military doctrine, it smacks of doctrinese. So it's what you expect. But we're finally getting to a definition that's supposed to be workable. Below that is a similar one that's shorter from Bob Comer, who was the first head of Accords. And we start to see pacification as this unifying means of fighting the war, or it's like this umbrella under which the entire war exists.
because he says pacification can be used to encompass the whole of the military, political, and civil effort in Vietnam. And that, to me, was really, really key to understanding that the entire war falls under pacification. So everything done during the Vietnam War is done to fulfill pacification. And pacification is supposed to create a stable South Vietnam. So there's a chapter in my book that's called, what the hell does this mean? And that was a quote from one of Ed Lansdale's friends and another so-called coin expert who's reading a lot of this correspondence and responding to these memos that are being circulated within the US Embassy where people are going, I think pacification means this. And he's reading this 30-page brief on what pacification is, and it's just buzzwords. It's a lot of just ideas that aren't really fleshed out. And eventually he's frustrated, and at the end, he just starts underlining stuff and goes, what the hell does this mean? It's this is just crazy. And I thought that was the best way to encapsulate something. So I do have a whole chapter that tries to walk through all of this stuff. And at the same time, the South Vietnamese, their Ministry of Rural Development, is kind of also bouncing ideas. And there's a whole lot more to be said about how they see pacification and their interpretations of it. And that's something I might try to explore a little bit more in a future project. But again, this pacification is a very fluid term throughout the war, yet it's what everyone's trying to fight to fulfill. So Phu Yen is people keep reminding me, and I have no problem admitting it, it's essentially a backwater province in the Republic of Vietnam. The map on our left, you see it's shaded, you see Phu Yen, it's the capital city of Tuy Hoa. So it's on the South China Sea in the Central Highlands region. It's coastal, so you can get to it by ship, but it does have a mountainous, jungled interior. It's away from the Ho Chi Minh Trail. So if you're the communist, it's hard to resupply, not impossible, but everything kind of comes together and makes it a backwater province. It does have rivers, and it has it's a strong economic value in its rice production. So after Binh Dinh province to the north, it is the second most important rice producing province in the region. So that's really important if you're trying to feed your army's bellies and also for taxation purposes. All that matters to the NLF, also to the Saigon government. So there is value in it, even if it's a backwater province. And also, we're going to get to in a little bit, how the US Army comes into play to help try to secure the province. We're going to see conventional warfare play out really well in this seemingly nondescript area of the country. On the right, there's a more detailed map of what the province looked like about midway through the war. Again, probably a better showing of how the province looks. Again, more to the left towards Phu Ban, it's very mountainous, very jungled. So most of the population lives towards the sea. It's not a densely populated province, but again, most of the rice production, most of the province lives in Tuy Hoa or Wai Zwang, towards the province capital. And that's what most everyone's going to fight over by 1964, early 1965. Once Pavin gets into the fight, they're able to overrun a lot of the strategic hamlets the Diem regime had in place, and basically limit the Saigon government's influence to the capital, the province capital. And that puts everything in a precarious position for the South Vietnamese. And that's what makes it one of the provinces that MACV designates as needing US assistance early on.
So we'll probably spend a little bit more time on this screen. So 3 images here, and each kind of captures the different phases in a way of the war. We have in the beginning many operations executed by the United States, the South Koreans, and the South Vietnamese, all essentially trying to work together, or at least in concert together, to push Pavan and Plath out of the Tuiwa Valley, which is where all the rice is grown, and hopefully out of the province, while the US Army is also trying to figure out how it can bring the Pavan's 95th Regiment to battle. That is the main Pavan conventional force operating in Phu Yen, and MACV is pretty sure that they can engage it and annihilate it. They'll be able to secure Phu Yen. Now that never happens. They do bring it to battle, or at least parts of it, a few times, and the US Army and the South Koreans, South Vietnamese usually do fairly well. But the problem is that they can never bring it all. They can never bring the North Vietnamese to battle all together. There's never that final, like Waterloo moment. Essentially, MACV is always trying to find that Napoleonic battle that's just never going to happen. The 95th Regiment is constantly trying to avoid battle. When it does give battle, it's usually on its terms. So a lot of these missions that are executed are what we search and destroy, trying to find the 95th Regiment, trying to find the various assisting Plath units. But more importantly, and what I argue in the book, is that they're creating space for pacification. They are extending the Saigon government's reach and its control away from the province capital and back out into the countryside. Most importantly, the government gets control over the rice production again. And that was really big according to the various reports coming from the MACV reports, the province reports, that they had very little control over rice production, which meant no taxes. But then by the end of 1966 into 1967, they controlled about 98% or so of rice production again. And that was big. And so by end of 1967, everything's starting to look really good militarily in the province. The center picture, we have some US armor. It kind of connects back to what we had heard from previous presentations. Phu Yen was not a great province for heavy vehicles. You could not drive tanks there, or you would not get them out. So the heaviest equipment there were the APCs, though later on the communists will prove that not entirely true, but we'll get to that a little bit later. The search and destroy continues, but it's a smaller scale. But the US starts getting into more like rice protection, protecting the farmers, trying to make sure that the communists don't infiltrate the rice harvest. So there's a lot of rice harvest protection operations. So this battle and this war for Phu Yen, in essence, is over rice. And if Martin Clemens is watching, he's working on a book about rice, so this is probably right up his alley. And so in a way, this is really like a very fundamental basic thing about food and taxation. And I really must stress too, the civilians caught in the middle of this are really just waiting to see who comes out on top. There's the US advisors are floored just by how little interest the population has in either the communists or the Saigon government. There's just this, indifference. And we'll kind of get into that when we will get into that with the map on the right. That's an illustration drawn by the Army in '68 after the infamous Tet Offensive. The Tet Offensive in Phu Yen came as a huge, it was a mixture of shock, but also kind of finally ending all the anticipation
It was more so the timing of it. They knew something was happening. They couldn't tell exactly when. The Having and play troop movements in the province were easy to detect. It's just they could not tell, again, they could not guess the precise moment. But what the Tet Offensive did in Fujian was set pacification back irrevocably. Again, at the end of 1967, the military situation had made pacification look like it had been succeeding. It had created all this space. The US Army and US advisors, whether that's government, military, civilian, were basically like, hey, look at all this great progress. Everything looks on the up and up. Now we just have to get everything going really quick. And the war is won here. Tet Offensive happens. The communists come in. It's not a pleasant offensive. The communists are defeated, even though there's 3 waves in Fujian. The communists are defeated each time, but they destroy hamlets. They destroy part of the province capital. There's a lot of losses on both sides, but it's the destruction of the hamlets that the people see. It's the setbacks that they endure. And also the knowledge that, wait, we were told that the communists had suffered during all these operations, yet they mounted a pretty large offensive for 1 regiment. So with all that combined, it's pretty clear that the war is far from over. And now pacification has to rebuild. It can't just expand. It has to rebuild these hamlets. It can't, the government can't go and reassert control over another hamlet. It has to go rebuild one that was just fixed up. People see that. And the US advisors noted that when they had a viewing of all this captured equipment at the Tuiwa soccer field, they noticed that not a lot of people showed up. And they figured probably some people were related to the communists, but also this strong indifference. People just wanted it over. However, higher up, there was still this sense that there was this larger victory out of Tet, that pacification hadn't been hurt, that there was this opportunity to expand it. And that's where we get the accelerated pacification campaign, that now there was this opportunity to expand pacification rapidly, to take over territory that the enemy could not guard because they had lost significant manpower. So they try that in Fujian. The problem in Fujian is that Pavan and Plave are far from defeated. They revert to less overt efforts of warfare. They are good practitioners of Daltron, and that they revert more to terrorist activity, to defeat efforts to put various hamlets under their control. So we see rises in abductions, assassinations, minings of roads. So the war gets grittier, it gets uglier. And that's also combined with the US Army withdrawing, slowly reducing its manpower from South Vietnam. And the war in Binh Dinh going much, much worse. So US assets are actually relocated to Binh Dinh, leaving South Korean, South Vietnamese forces in Fujian as the war there gets actually worse and worse. So the situation is it's a mixture of different bad things, bad timing. So Fujian is not looking so well. By the 1970s, by 1970 itself, the war is really bad, really bad. It gets national attention in the US, never mind all across South Vietnam. It's already notorious as one of the most dangerous provinces. The province capital is safe. Everyone knows that because that's where everyone goes to sleep at night. The rest of the province is considered extremely dangerous. It's owned by the communists at night. That
if you're caught out there, you're either a communist or you're about, you're going to want to work for them. And so the United States does send troops back to retrain the territorial forces. That goes horribly, horribly wrong. US soldiers die and the mission is scrubbed. So, excuse me, the war in Fujian probably couldn't go any worse. There's even conversations between the US Embassy, Corps, and the Prime Minister's Office of South Vietnam about what could they do for the province, and personnel are shuffled around, but it's pretty much just like there are bigger things to deal with than this province, and things grind on in Fujian, unfortunately. Sorry, got a little ahead of myself. But step back just a little bit. So when the US got into Vietnam originally, all those major operations, this is the first one was Operation John Paul Jones, and where you see in the kind of in the center of that would be like the Tuiwa Valley. And this was all focused on securing the rice harvest in that valley, and also a lot of intelligence gathering. The US learned a whole lot from this operation and based a lot, pretty much all of its subsequent operations off what it learned from this one. And then Operation Geronimo, not to be confused with the one regarding the Bin Laden raid. This was the first Operation Geronimo, and this one actually was a multi-phased operation. It's supposed to have 3 phases. It only had 2. The third phase was scrubbed because of monsoon weather, go figure. And the second phase, I think, was an utter failure because of various other reasons. But this first phase, there's actually embedded US, try to figure where to go. There was, I'm trying to think where trying to. Sorry, I thought I already had it queued up. So I just wanted to change it up a little bit, let everyone view this. When I first saw this, I was a little hooked on Fujian. Robert? Yes? We don't listen. Doesn't work? Yeah, we watch the video very well, but we don't listen. I don't know if the video have some audio for that's that. Okay. Okay. I'll just. Well, that's all right. I can skip that. It's okay. But anyway, there's a film of those operations in Fujian. What's great about this one is that it shows just that they're not finding the enemy. But we'll move on. So getting back to Fujian is by end of 71, certainly into 72, one of the least secure provinces in all of South Vietnam. So these numbers up here indicate, I'm trying to remember the exact, Viet Cong infrastructure. And so that's the people helping PLAF, or the People's Liberation Armed Forces, the communist guerrilla network. It's both people and it's information networks. So it's a mixture of things. But what this means is it's a reflection of just how much
communist influence there is in Phu Yen. And this map helps show how these networks are breaking up the Republic of Vietnam. That Phu Yen is a part of this corridor that stretches from, it's actually what I think like 4 provinces down. And what's really important in relation again to Binh Dinh is that there's a evidence that shows that Phu Yen, the communists are working together in Binh Dinh and Phu Yen. Phu Yen's networks are giving supplies to Binh Dinh. And so there's all this cross-border support that shows that the water isn't just localized. So I thought that was really interesting. But also for, when people tell me, oh, Phu Yen was a backwater province, it's like, okay, but when you look at these numbers, like, well, clearly it had value. And I was led to believe that that everyone was so focused on Binh Dinh, it made Phu Yen pretty easy for the communists to exert more influence. And so now we can kind of like get more into how bad was it exactly in 72. So in 1965, well, 64, 65, when the US sent troops to Phu Yen, the province chief could pretty much step outside his door, and that's what they had said, and that was about it. In the grand scheme thing, he could probably walk around the city, and that was it. That was what Saigon controlled, was Tuiwa City. Now, the US has done a lot of operations. We had the accelerated pacification campaign. There was the Tet Offensive. There was an entire war fought to help put Phu Yen under Saigon's control. But Lieutenant Colonel John McDonald, the last US province advisor, basically gives in his end of tour report, the last thing they want to hear is that they just don't know what the South Vietnamese there actually control, and they don't know exactly how much of the province the communists control. And when we see base area 236, that was what I believe they called the infamous hub. That was right in the middle of the province. No matter how many times the Allies had cleared that out, Pavin had reconstituted it. So this vicious cycle of pacification and building and destroying have played out a lot. And even at the end, there was just no way to gauge where things sat in Phu Yen. And I thought that was really, really interesting because a friend of mine, Thomas Richardson, had wrote a book on the Australian experience in Phu Toi, and an Australian advisor had come to the same conclusion, basically saying, despite all what the Australians had done, that province at the end, there was very little to show for the effort. And here I had an American coming to an independent conclusion and a province 300 miles to the north. And so, again, I thought that was very interesting in that these wars were fought a little like differently with different tactics. United States had disengaged itself from here, different variables, but in the end, they just didn't know. There was really nothing to show for all the action. Phu Yen is going to eventually be overrun when the North invades conventionally in 75. They prove that tanks can operate in Phu Yen. They just have to stick to the paved highways. And it is going to be North Vietnamese armor that takes Tuiwa City. So Phu Yen, I found it was like a really good case study for finding out that conventional warfare and pacification have a very reciprocal relationship, that there's no need to separate the two because they work together.
conventional warfare creates the space for pacification, but at least in the Vietnam War, pacification was this overarching idea, and conventional warfare fell under it. So if anyone, I know there's be a question session after, about anyone ever wants to reach out to me about this, I'm always happy to engage on the topic. That's the information there. And again, something I definitely want to stress too, at Army University Press, we're going to be working on a documentary regarding the Battle of Hue during the Tet Offensive, and that's something I'm really interested in getting into, just because it's one of the more famous fights. When people mention the Tet Offensive, everyone always brings up the Marines in Hue. We're really hoping to educate people on what the South Vietnamese military did in Hue. I think that's a story that often gets overlooked. So I just want to make sure everyone's aware of it. That's what we're doing over at Army University Press. And without that, again, thank you very much for letting me draw on about Phu Yen. Robert, thank you very much for your presentation. A really interesting topic on pacification and the war in Phu Yen. And I think that all our students and the public in general was delighted with your analysis. Thank you very much. My pleasure. So we come back. So right now we start with our next speaker, Steve Reka. He directs the University at Agency Partnership Program Center for Homeland Defense and Security Naval Postgraduate School. So Steve, we say welcome to you, and all the audience is all yours. You have mute. If I can confirm that you can hear me okay, I'm having some Perfect. volume issues on this end, so very good. Thank you. Let me share my screen and we'll get this presentation started. Very good. Thank you for your patience. And good evening and good afternoon, everyone. It's great to be part of the presentation today. Thank you very much. And I hope you weren't expecting that I was going to talk about armored issues in Vietnam as per the earlier agenda. So what I'd like to do is talk a bit about how we think about the legacy in Vietnam, what that past activity tells us about the future. And I'll cover some thoughts, and I look forward to any conversation we might have to extend that conversation beyond. Here's a brief look at what I would like to share with you today as we think about security. And I think all of us appreciate that we're living in some fairly dramatic times now. This is not a surprise, I suppose, that we would be faced with the greatest challenge to Western alliance, international security regimes since since the end of World War II. And so how do we think about today, but what can we learn from, perhaps, or at least contemplate what we might have learned from in previous conflicts, including Vietnam. So I'll cover a little bit of the differences and similarities in the security landscape. I would like to talk a bit about the lessons learned and the implications. I'm a fan of not being overly confident that we learn lessons. I think we do a fair job of starting to understand and identify, but that in itself is a labor of love, right? It does need a concentrated effort to actually identify lessons, not from a visceral or a gut instinct perspective, but rather through logic, through clearly identifying with critical analysis what we did well, what we didn't do well in previous conflicts. So I pulled this quote from a paper that at the time Major David Petraeus wrote in 1986. And I think this captures my thinking clearly. I'm glad that I agree with General Petraeus on this one. It could be our shared background with some of the U.S. military and intelligence agencies. But I think the piece here is that his quote from George Herring coming out of a paper in 1970, that every situation is unique, and we're seeing that today. So as we talk about the lessons
the application of force, the application of diplomacy in and around the Vietnam War, that we actually think about that as in a historical context, first and foremost, but one that considers that situation is unique. So I don't want to draw too fine a line between what we see today, what lessons we might learn from the conflict in Vietnam, but rather how we can think about it, how we can think about how we think about the conflict. So first, in lessons learned, if those who've served in the military here, I thought this might be a good start. So always beware, right? Always be aware of learning the right lesson. And this one probably is never trust your recruiter. So I've drawn these photos from 4 different conflicts, Vietnam in the lower right-hand corner, but everything from Afghanistan to Syria to Ukraine. The more things change, the more they at least look the same, and they do change, right? I don't think we can take a shortcut there to say they haven't, but rather, as we think of the application of force and the application of diplomacy and other factors in between, that we consider how today's context differs from yesterday's. First, the application diplomacy, and some photos around the board here from current events through negotiations with the Taliban in Afghanistan to the Paris Peace Accords. The notion of using diplomacy as an instrument of power can't be overlooked. And with the focus of the event here, we're talking that what's brought us all together. And again, thank you to David for doing this. The event that's brought us together really is to focus on Vietnam and how we consider the activities there. But as I look around these photographs, we see much of the same. And so the question is, as we look at similarities and differences, how much has changed? How do we think about it? The maneuvering, the efforts involved with discussions leading to or to ending conflict remain much the same. I have 2 photographs here. This is, and they're both Helsinki, both with a US president meeting with a leader of the Soviet Union, in this case, Brezhnev, but also President Trump, separated by nearly 50 years. And so the idea that the 2 players here still remain the most significant at the time, right? So the leader of Russia or the Soviet Union, the leader of the United States, significant players in this environment. So we think of great power dynamics as essential to any kind of lesson we learn from the activities from the conflict that ended in 1975. But we have some differences as well, right? So the European Union, right? Not a surprise. A strengthened NATO, larger, looking for missions outside of a core area, at least until most recently. And then wild cards, such as players that represent significant differences to how we think about the world. So as we look at similarities between 1975 and 1922 and the security landscape surrounding that, the idea of context strikes me as incredibly important. Another wild card, 1975, we weren't so worried about infrastructure attacks in the cyber domain, right? So as we think about consequence, as we think about lessons from activities, military, kinetic activities, diplomatic application, this is a new factor that's incredibly important. And again, here we are today, right? So the same 2 players, right? Same 2 significant elements of power and the great power competition, if I may use that term. Mr. Putin, Mr. Biden, still significant players, of course, in this space, the most significant as we look at current conflict. And then one more wild card, right? While China was a part of the dynamic through 1975, the significance now of China as a contributor to how we think about security
really shapes a very, very different landscape on how others, including the United States and Russia, and others, including NATO and the European Union, think about conflict and the limits of their power. The world, in a very trite phrase here, is not the same as it was in 1975 or throughout the Vietnam War. The other piece that strikes me is we've entered Vietnam ostensibly. One of the reasons, right, is that the United States very much concerned about how communism would continue to advance around the globe. That notion, that concern, essentially went away in 1991. Right, we no longer affirm that the threat of communism, the threat of an ascendant Soviet Union, would in fact create this domino effect, and we'd see communism by communist China and communist Soviet Union continue to shape the landscape. You'll recall that in early 1990s, we had things that we suggested the end of history, right? That we had a dominant political philosophy centered on capitalism, centered on democratic values. And while that's an excellent read by Mr. Fukuyama, the notion that we had ended history at that point, we had actually resolved the major questions that history had struggled with. Even at the time, there was debate about that, and clearly we're seeing a much different path. So I'm pulling a couple of quotes here as I talked early on about how we think about lessons, right, and how we might value those lessons. And all of us on this in this forum today, I think, appreciate that there are elements to learn from Vietnam that will help us understand the current context of Ukraine or engagements in other parts of the world. And Ukraine certainly isn't the only warm or hot spot that we're facing right now, but certainly fundamentally, if we haven't yet as a group, and I've been just joining the call here, if we haven't yet as a group discussed that the implications of this week's actions in Ukraine are fundamentally shifting how we should think about, how we should act on security. Our relative comfort in this space has been shattered. I think we appreciate that. Some of us saw this coming. Many of us saw this as a potential, but certainly now we're seeing it in reality. The second quote there is again pulled. I'm borrowing this from General Petraeus's earlier paper. That how we think about drawing lessons from complex events. And I just came out of teaching class. My background's in intelligence. I'm teaching an intelligence graduate class earlier today. That our first reaction of this week for me and for many of us is visceral. And how do we convert that emotional energy, that visceral response, to a much more reflective, critical analysis approach to the lessons that we can draw from current activities, as well as those from Vietnam. So fundamentally, I want to get to the implications here as we talk about where we are as in security and how Vietnam might be able to provide us with a bit of context. So I pulled this quote again, this from Andrew West. The idea, like Vietnam, the context of the country, the idea that the enemy, the adversary, has a say in the application of force, the application of diplomacy, is absolutely true. We tend, oftentimes, I know my colleagues, my career as well, we tend to work in a vacuum. Our bias is to see the world through our lens, our eyes. And so clearly, as part of the failure of the US policy in Vietnam, and again, the application of force in particular, is that our bias on thinking of how we would approach the problem, how we would approach
solving achieving our both our strategic as well as our operational and tactical objectives was through a lens that was clouded by our own bias. And the piece here, based on this quote from Mr. West, is that weak governments are a significant obstacle, not just in the terms of they for themselves managing, running, but rather the application of an external force, in this case, the US and allies in Vietnam, the US and allies in Afghanistan, is that absent a strong government with the will, the application of force by an external or reshaping that government's military and security forces in the image of a Western military is a fallacy, right? So if there is a lesson, and that implication is clear here, that a weak government is a national government, and where we are trying to make a difference and where we are trying to promote our values, our objectives, is a near total guarantee of a failure. I pulled this as the last quote, so bear with me as I borrow other people's very, very good words and very smart approach to this. And that's from Mr. Zelinsky. And this was quoted last week while he was in Munich. That there was a security architecture that was fairly successful over 7 decades. There are bumps and bruises in that, and the U.S. is and somewhat allied response to activities in Vietnam were one of those bumps. But the question I'd ask here is how we think about security, how we think about a security architecture that is tuned for a world that has additional nations with nuclear weapons, that has small nations, small groups have the capacity of mid-size and large nations 7 decades ago, right? Through technology, through the application of cyberspace, for example, but not to discount other weapons that are now being managed through an increasingly technologically advanced world. That architecture, as Mr. Zelinsky suggests here, no longer works in that way. So as we think about the implications as we think about the implications of today's conflict, I would ask that maybe we think about really questioning a security architecture that only protects those in the bubble, if you will. NATO is arguably the most successful alliance in history. But how do we think about defending values more broadly worldwide when there are additional comments, additional pieces that don't really fit into a left versus right, or an east versus west, or a NATO versus non-NATO world? With that, I'm going to move to my final slide and then open up. I'm not sure I'll be able to hear questions, but I'm certainly looking forward to sharing any thoughts. Laura, if you can help me with any comments in the chat, I'd appreciate that. I want to, again, I've had some computer issues here, so with my volume, but I open up to questions at this point. Thank you, Laura. So about the question at the final about this seminar, we start with the question. Right now, you continue with your topic. Again, Laura, unfortunately, I don't know why my computer is not happy with me and is not allowing me to hear. But if you could type if there are any questions that come up into the chat here, I'll review that.
Okay, I okay, think this maybe will change the dynamic here in my computer. okay. Wait a minute, because we received so many questions for all the speakers, but right now we start with our next speaker, and next to that, we start with the question. Okay, is correct for you? Can you listen Again, me very well? technology is not my friend today. I apologize for that. It's Okay, okay, a bit okay, behind the okay. curve here. Well, in lieu of questions, one of the things that I can do is because I teach, is I can just keep talking for a bit longer here. And I appreciate that I had a shorter presentation than the time slot for the group. And I think maybe like many of us, I came in with some very good thoughts on how to talk about the difference between, again, the last 50 years and how we think about Vietnam as a means to understand our current security environment. But as I mentioned during my presentation, my visceral response to the Russian invasion of Ukraine has gotten the better of me. And I find it hard not to try to put everything in now and of what I've learned through my career, through my studies, in the context of where we are today. And as I talk to my graduate students who will shortly be in diplomatic and security and intelligence positions around the world, I have students from all over the world in my class here, is that this will be the challenge of their generation. Right? This is something that now that they will be addressing, this will consume them in their diplomatic and intelligence and security activities for their lifetime. And so with that, as I think the most valuable piece of what I might be able to offer in the context of our conversation here is what we experienced 50 plus years ago in Southeast Asia is relevant today, but not relevant in a one-for-one analogy, but rather the notion of learning, thinking about the activities and learning how to think about applying those activities is absolutely essential, right? So the question, thank you, Laura, for typing it up. I know that's a lot of extra work on your part. How effective were the strategies, the Mekong operations with the Navy and boats through the Delta? That's a great question. All I can do is give you anecdotal experience in that as a retired United States naval officer with some experience in both surface combatant operations and intelligence operations, is anecdotally only, right? That the strategies themselves were actually most effective because they, like some ground operations, were reflective of the operating environment. So they were particularly relevant to that operating environment, being there on the scene in place, right? So do you think about naval operations for a force that was designed as a blue water force? This was a major and significant change for the U.S. Navy to shift to riverine operations and during the conflict. So how effective? That at the end of the day, the results the tactical operations were successful. The operational strategic effects were limited. So I'll stop there. Thank you. So the question is, what final message do you send to all of our master's students in military history about the Vietnam War? Final message is multi-part, if I may. And this gets to my points here, is that the current historical, cultural, geographic context is absolutely essential. Are there historical factors at play during any conflict or the lead up to any conflict? Yes. Were there play in Vietnam? Yes. The lessons regarding
the application of military force in conjunction with a strong allied government that is in place. So in Vietnam, having a weak government in Saigon was clearly not the answer. Having a weak government in Kabul clearly was not the answer. Next, imparting the lesson of remaking another nation's military in the mold of your military, particularly a Western technologically advanced military in another country may not be the right answer. Again, we saw that most recently in Afghanistan, but it was clearly the case in Vietnam. To create a military, that's an Army of the Republic of Vietnam that was in the mold of the U.S. Army would seem to be a mistake in general terms, right? There was certainly some value in the training and the application of strategy, but the idea of remaking another military in your mold is something to question, if not to have serious doubts about. And then finally, I'd suggest that, again, each conflict is different. And so be careful of drawing too fine a line on lessons from 1975. Again, I just picked the end point, but drawing on lessons from that time period and placing that into today's context. I think many of us, as we look at the news and we have conversations with their students, with faculty members, with other historians, the idea of this is much like Germany before World War II, as we think of Ukraine, or this is much like another historical time. Be mindful of that. Be mindful of how we think about history and the application here. Good. Another question. Thank you again, Laura, for typing these directly. During the Tet Offensive of '68, what was a failure of military intelligence to discover the attack that the Vietnamese Viet Cong were going to launch? So thank you for the questions. It's an excellent one. My reading, my understanding of the situation is less of a failure of military intelligence to discover, less of a belief by military leaders and policy makers that this was going to happen and would actually happen. Right? Some military advisors clearly predicted this, clearly predicted a major offensive, that we would expect to see that. One of the challenges of intelligence always, and it's no different in 1968 than it is today, is that you can be right. You can have all the right intelligence, but if you don't sell your idea, sell your analysis to military leaders, to political leadership, your intelligence is essentially worthless. Right? Part one. Part two is you can present accurate intelligence, and military and political leadership can discard that. That's their choice. Right? Military leaders do not need to take accurate intelligence. Political leaders don't, and that's, again, in democracies are elected to make the decisions, and so they can use or discard that intelligence. And third piece is they can see the correct intelligence or gaps in that intelligence even, and then make a bad judgment based on that, make a false interpretation of that. So I'm not sure if that answered the question, but we can come back to that. That's an area I'm a little bit more comfortable speaking to. Roger, thank you for your question. Do you think the security mistakes were repeated in Afghanistan and Iraq? So if we start with the premise that every security situation is different, every conflict is different, I think from that context that we will see that in this case, to your question exactly, do we repeat mistakes in Iraq and Afghanistan? Yes. So let's think about that. First, it's understanding the local context, the cultural context,
the geographic challenges associated with where you will operate your military forces. And so in general terms, the failure of removing the bias, but the blinds we have on to think that what we've done in the past was successful, or that we learned lessons from, we learned lessons from Vietnam, we're applying them accurately in Iraq and Afghanistan, but in wholly different contexts. So the mistake is not seeing the situation for what it is, which is new and not a repeat of history. There will be pieces that we can use from history, but there isn't a, wow, what did we just learn? What did the US military, what did allied militaries learn for operating in Iraq and Afghanistan? Let's apply those to the next conflict. And that again is Major David Petraeus's advice is don't repeat that mistake of thinking you can repeat history and learn the lessons so accurately. So Roger, yes, were the same security mistakes made? Yes, both by military leadership primarily and by political leadership, military and political leadership, I'm sorry, primarily, not at the tactical level, right? The tactical level, the art of war at the tactical level strikes me, again, from my background, as superb. Certainly there were some failures even at the tactical level. That's the consequence of tactics. You act on them, you learn from them, and move on. But it's the operational and strategic aspects that have come to the more senior elements of military and political leadership where we tend to make the most grave and challenging mistakes. Thank you so much. Thank you Steve. both Eric and Roger for your comment there. Laura, again, I apologize that I can't hear you. That's really a shame here. Don't worry. I'm not sure why. At least the good news is I lost internet just before I logged on, so I had that back, but we made it. Yeah, don't worry, Steve. So right now we continue with our next speaker. Thank you very much, Steve. Thank you very much, Steve. So right now we talk with our next speaker, Craig Tibbetts. He has worked at the Australian War Memorial for over 20 years. He spent many years working with the Vietnam War records and was lead researcher on the Memorial's Vietnam Medical Legacy Project. So Craig, welcome to, and the audience is all yours. So I think that Craig have some problems, but I think that we can start. David, ahorita podemos empezar con toda la sección de preguntas que tenemos para Jorge, para Juan Ignacio, para todos los ponentes que están presentes. Exacto. Mientras nuestro último ponente, Craig Tibbetts, del Australian War Memorial, se pueda conectar desde Australia, desde la otra punta del mundo. Intentaremos avanzar un poco y le haremos alguna pregunta a uno de nuestros ponentes de esta tarde. La primera pregunta que nos envían los alumnos sería para el profesor doctor Jorge Corrado. Esta pregunta es la siguiente. Jorge, ¿cómo la estrategia militar empleada en el campo de batalla puede ser aplicable en el campo de la política exterior? Bueno, ¿me escuchan ahí? ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Bueno, lo que pasa es que la pregunta se refiere a dos planos distintos. La política exterior es la verdadera política de un Estado y se refiere al manejo de las relaciones internacionales, que son relaciones de poder. Es evidente que, digamos, la política militar está subordinada a la política exterior. Es decir, como hablamos en mi exposición en los primeros cuadros, el nivel político es donde se abre la guerra y donde se cierra la guerra. Y es donde, en definitiva, se gana o se pierde lo que está en disputa, que puede ser un valor económico, espiritual, un territorio, influencia política, etc. Ahora, si no está alineada la política exterior con la gran estrategia del Estado,
de la cual se desprende la estrategia militar, es evidente que eso va a conducir a un fracaso. Porque la política exterior en realidad es la que determina las acciones concretas y la que nutre al planeamiento a través de la inteligencia estratégica. Es decir, nosotros sabemos que el planeamiento del Estado, estratégico del Estado, es la madre de todas las políticas, de los factores políticos del Estado, dentro del cual está el militar. El Estado, el poder se descompone en 5 factores. Lo vuelvo a repetir: el político, el económico, el psicosocial, el tecnológico y el militar. La política exterior es la parte del Estado troncal de la gran política, de la gran estrategia, de la cual derivan estrategias sectoriales. Por eso, siempre tiene que estar alineado el objetivo político y el objetivo militar, que son distintos. Por ejemplo, el objetivo militar puede ser, digamos, interrumpir la línea, digamos, Ho Chi Minh, a través de bombardeos estratégicos, por ejemplo. Pero si el objetivo militar es conquistar, digamos, la afinidad, perdón, el objetivo político es conquistar alianzas a nivel internacional y, de alguna forma, el objetivo militar se contrapone al objetivo político porque, por ejemplo, se tiran a napalm contra población civil, es evidente que hay una disconcordancia en la estrategia. Es decir, la estrategia, digamos, política internacional se contrapone con el objetivo militar. ¿Por qué? Porque ese objetivo militar, si no está bien diseñado y bien estructurado y relacionado con la política exterior, nos va a aislar del contexto internacional. Ahora, si eso lo trasladamos a la actualidad, nos damos cuenta que lo que está pasando en Rusia es exactamente igual. Occidente está tratando, desde el punto de vista de la guerra psicológica, de establecer un parangón entre Putin y Hitler. Porque recordemos que Hitler hizo lo mismo que está haciendo Putin con Checoslovaquia y con Austria, en el año 38 y 39. Ahora, Putin también está tratando de hacer una acción psicológica de política exterior para decir que en realidad está protegiendo intereses esenciales y de seguridad del Estado ruso con aliados de Ucrania. Entonces, ¿a qué voy con esto? Es evidente que Putin está explotando políticamente la debilidad de la estrategia política de la OTAN y de Occidente. Por lo tanto, está recurriendo ahora al poder militar, pero cuando antes ya recurrió a los 4 poderes anteriores a través de su política exterior. Entonces vemos cómo siempre la política exterior está relacionada con el factor militar. Lo ideal, lo más sabio, es ganar, vuelvo a repetir, sin sangre, sin llegar al factor militar, que es lo que hizo Hitler en el año 38 y en el año 39, con Austria y Checoslovaquia, sin disparar un tiro, con acción psicológica y con, digamos, una estrategia psicosocial, se anexionó 2 territorios. Putin lo hizo ya. Ahora, este es el desencadenante, es la última eslabón. En la guerra de Vietnam pasó exactamente igual. Lo que ocurre es que Estados Unidos se apercibió de la maniobra demasiado tarde, cuando ya tenía 60.000 bajas y un descrédito internacional absoluto, porque la maniobra de política exterior de Vietnam del Norte y de sus satélites, por supuesto de la Unión Soviética y en alguna forma de China, aunque China en ese momento no tenía un desarrollo, digamos, de potencia como tiene hoy, se alineó perfectamente la estrategia de relaciones exteriores con la estrategia militar. Estados Unidos no, hizo al revés. Pensó que con el objetivo militar podía conquistar el objetivo de política exterior. Y empezó al revés, y por eso perdió la guerra. Esa es mi opinión. Muchas gracias, Jorge, por tu respuesta. Tenemos otra pregunta mientras no se conecta nuestro ponente de Australia para el coronel Juan Ignacio Salafranca. Mi coronel, ¿influyeron los casi 100 años de dominio francés en que el pueblo de Vietnam decidiera asentar el nuevo país sobre una ideología comunista? Mi coronel, no sé si está conectado. Si no, pasamos a otra pregunta mientras tanto a Jorge, sí, porque veo que el coronel no está conectado. La otra pregunta que teníamos para el profesor Jorge Corrado es,
¿qué medidas se tomaron en el campo de la economía política para la protección de los intereses nacionales de los países involucrados en la guerra de Vietnam? Bueno, yo creo que el factor económico fue el menos trascendente en cuanto a su aplicación. Es decir, yo creo que de los 5 factores de poder que acabamos de explicar, el económico fue el que menos relevancia tuvo, porque, digamos, la Unión Soviética prácticamente tenía ciertos boicots desde el lado occidental. Recordemos que estábamos en plena Guerra Fría, en pleno proceso de Guerra Fría. La Guerra Fría significó precisamente la no utilización del factor militar porque íbamos a la guerra, a la mutua destrucción. Entonces, esa Guerra Fría influyó en la forma de hacer la guerra. ¿Qué significa esto? Que se utilizaron estrategias que ya no incluían el campo militar. Por ejemplo, estrategias psicológicas, en algunos casos económicas también. Recordemos el boicot económico que se le hizo a la Unión Soviética en la década del 70, con la prohibición de venderle materias primas y material industrial. Pero digamos que si vemos los contendientes principales, los actores principales de la guerra de Vietnam, prácticamente no hubo una maniobra económica muy importante, porque Vietnam no tenía la posibilidad, Vietnam del Norte, de influenciar sobre bolsas o sobre hacer un boicot económico o un bloqueo portuario, etc. Es decir, yo creo que la estrategia económica, si bien siempre se usó en la Guerra Fría, como maniobra secundaria, digamos así, recordemos que la Guerra Fría fue una guerra netamente ideológica. Entonces, ahí era donde se apuntaban los cañones de esa guerra tan particular, ¿no? Ahora, si me permitís, David, si el coronel no está disponible, yo quisiera darle una pequeña respuesta a la que acaba de preguntar la pregunta anterior respecto a de por qué Corea del Norte se volcó al comunismo y si tuvo influencia o no la ocupación. Es indudable que durante la Revolución Industrial del siglo XIX, los países europeos, especialmente Europa Central, tuvieron que recurrir a las colonias para obtener materias primas, que precisamente la Revolución Industrial fue un proceso en el cual los países industrializados, al no tener materias primas, requerían de otros lugares del mundo. Una de esas colonias fue Indochina, que por su posición geográfica es muy importante. ¿Por qué? Porque volvemos a repetir, es un acceso al mar de la China, al sector comercial, digamos, del Océano Pacífico, a la India como gran mercado consumidor. Y por supuesto, no tenemos que olvidar aún hoy el tema del opio. ¿Por qué? Porque en esa zona, no solamente Vietnam, sino lo que es Camboya, Laos, Birmania, es una de las zonas de productoras de opio muy importantes. Y el opio, aunque sea un recurso ilegal, es un recurso económico. Lo mismo pasa hoy con Afganistán o con Irán o con algunos países productores. Entonces, digamos, el colonialismo se dio en pleno a fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX. ¿Cuándo empieza a caer el colonialismo? Con la Carta del Atlántico. En 1941, cuando Estados Unidos está previo a entrar a la guerra, le condiciona a Europa su ayuda a condición de que Europa, a fines de la guerra, comience el proceso de descolonización. Entonces, no olvidemos que la doctrina comunista es aplicable fundamentalmente, o fue adoptada fundamentalmente por aquellos países con mayor nivel de pobreza, con escaso desarrollo industrial, y tomemos el ejemplo de China, es decir, China precisamente, Mao Zedong realiza su revolución, ¿por qué? Porque China era un estado feudal, atrasado tecnológicamente, con mucha estructura de pobreza y digamos, pobreza generalizada. Entonces, es un campo fértil para el sistema comunista, porque plantea, digamos, lo ilírico, es decir, una solución ideal, que es que todos van a estar bien. Lo que ocurre es que ese sistema anula el principal valor del ser humano, que es la libertad. Por lo tanto, uno puede comer, puede estudiar, puede hacer algún tipo de actividad, pero no puede hablar, no se puede trasladar, no puede salir del país, no hay partidos políticos, no hay participación democrática, no hay, como lo entendemos en Occidente, y por lo tanto esos países, de alguna forma, intentaron salir del colonialismo, pero adoptaron otro tipo de colonialismo, que es el colonialismo ideológico. Por eso Indochina, o digamos,
el triunfo del comunismo en el norte, ¿no? Aprovechándose de esas circunstancias. Muy bien, muchas gracias, Jorge, por tus respuestas a estas Acá hay preguntas. otra pregunta en el chat, Sí, David. sí. Estoy Si quieres leyendo responderla. ahora. Sí, yo no tengo problema. Si seguimos respondiendo, no hay problema. Acá dice la pregunta: si los Estados Unidos hubieran realizado más bombardeo estratégico, ¿la moral de la población vietnamita hubiera bajado a pesar de su adoctrinamiento y esto habría favorecido una victoria norteamericana? Bueno, lo que tenemos que entender acá es lo que yo ya expliqué. Es decir, a mayor intervención de Estados Unidos y bombardeos, especialmente sobre población civil, yo creo que eso hubiese acrecentado la derrota americana. ¿Por qué? Porque no estaba justificado ese bombardeo. Es decir, volvemos al ejemplo. Imagínense ustedes que en febrero del 45 se hubiese transmitido en directo por televisión el bombardeo de Dresde por parte de los aliados, donde murieron calcinadas por el napalm 200 o 300.000 personas, sobre una población que no era un objetivo estratégico militar, porque no había grandes regimientos alemanes ahí, era una ciudad hospital, tenía construcciones prácticamente del 80% de madera, y imagínense si se hubiese transmitido por televisión, en directo. Ustedes ven algunas fotos hoy del bombardeo con los cadáveres apilados humeantes sobre vagones de ferrocarril. Imagínense el efecto político que hubiese tenido esas imágenes en la sociedad americana o en la sociedad europea. Hubiese dicho, es una locura. Si no es un objetivo militar de primer nivel, si ustedes me dicen bombardeamos la playa de Normandía, es otra cosa. Esto es exactamente igual. El bombardeo estratégico americano en Vietnam del Norte lo que produjo es un acrecentamiento de la moral. Lo mismo pasó, queremos homologarlo, con la población civil en Londres, con los bombardeos en 1940, por parte de Hitler. Teniendo un buen liderazgo y teniendo una estructura homogénea ideológica, Londres resistió. Y al contrario, galvanizó aún más su voluntad de luchar. Yo creo que si hubiese intensificado, vuelvo a repetir, a Japón solamente lo pudo quebrar las dos bombas. Si no, Estados Unidos tenía que invadir la isla. Y se preveía 500.000 de muertos, como mínimo. Por lo tanto, ahí había un cerrazón ideológico en el cual, por supuesto, no se transmitieron las imágenes de los daños hasta mucho tiempo después, y los 50 millones de muertos que ya tenía la Segunda Guerra Mundial, de alguna forma, la bomba hizo de que pasara a un segundo plano el tema. Pero imagínense ¿qué hubiese quebrado la voluntad vietnamita después de 15 años de adoctrinamiento? La aniquilación total, cosa que políticamente era inaceptable. Por eso no lo hicieron. Lo que sí obligó que cierto número de bajas civiles, Ho Chi Minh ya había fallecido, pero los líderes políticos norvietnamitas fueron a una mesa de negociación. ¿Para qué? Para ganar tiempo. Para seguir haciendo la desestabilización psicológica de la sociedad americana y lograr la quiebre moral de su fuerza militar y después de su sociedad. Gracias, Jorge. Muchas gracias, Jorge. Muy buena respuesta. Muy bien. Vamos a continuar con nuestro siguiente ponente. Ya está conectado Craig. Craig, how are you? Can you listen very well? Hi Laura, yes, I can hear you. Okay. Hope you can see me and hear me. Yeah, perfect. So you are the next speaker right now, so the audience is all yours. Okay. I'll just get my PowerPoint going and share my screen. Won't be a tick. Okay, can you see my PowerPoint screen there? No, not yet. Ah, okay.
How's that? Yeah, Is that coming up? right now. It's Yeah, perfect. There we go. Okay, terrific. All right. Well, good morning, everyone, or good afternoon, or good evening, wherever you may be. I thought since it's 05:30 hours in the morning here in Canberra, Australia, I thought I might borrow the quote from Good Morning Vietnam and say, what does the O stand for? As, oh my God, it's early. On a more serious note, I just wanted to say before I started that my thoughts are very much with the people of Ukraine, and I really hope that this cynical and despicable attack by Russia upon their country backfires in Putin's face and results in regime change in Moscow rather than Kiev. That may be wishful thinking, but anyway, there it is. Okay, I'll just start with a quick summary. On the 18th of August 1966, the recently established 1st Australian Task Force based at Nui Dat faced its first major challenge from the enemy. In a rubber plantation just 5 kilometres from their main base, D Company of 6th Battalion Royal Australian Regiment faced overwhelming odds in a desperate battle of survival. Over nearly 4 hours, from mid-afternoon to dusk, they held on. A rapidly organised combined arms response averted disaster, from which several important lessons were learned. What's the significance of this battle? The Battle of Long Tan it remains the best known Australian battle of the Vietnam War. It was the Australians' most costly single engagement of the war, totalling 43 casualties. And they fought off a much larger force and proved they could more than match it with the enemy. They demonstrated they'd be a force to be reckoned with, and so it enhanced the Australians' fighting reputation at an early point in the war. Also, many of the soldiers in this battle were young conscripted national servicemen in their first real firefight. Given the lack of experience, their feat is especially significant. It proved that they too were up to the job. So, just a quick bit of background. In 1962, Australia committed advisors to the South Vietnamese Army. Then in 1965, we expanded our involvement by committing a battalion of infantry with some limited supporting units. That was the 1st Battalion, the Royal Australian Regiment, and they were attached to the US 173rd Airborne Brigade, and they were operating in areas to the north and northeast of Saigon during 1965 and into early 66. We were positioned there as part of 3rd Corps Tactical Zone, 2nd Field Force, so down the area around Saigon. Then in 1966, Australia committed a task force, so that was 2 infantry battalions plus further supporting arms. And the idea was that we would take over responsibility for an entire province, being Phuoc Tuy, I've highlighted there in yellow, which is to the southeast of Saigon. So that started in April to June 1966. There's a close-up there of the province, and the red circle is where we established our operations base at Nui Dat. And right down in the bottom left-hand corner of the slide there's the logistics base on the coast, the peninsula of Vung Tau. Phuoc Tuy province is about 70 kilometres southeast of Saigon. It's only about 2,000 square kilometres, and back then had a population of about 140,000. And after the war it was renamed Baria Vung Tau province. As you can see there, the task force base at Nui Dat, just across that creek where I've made that little red mark, that little red star there, that's where the Battle of Long Tan took place, about 5 kilometres to the east of the base. And there's an overhead image of it as it was being established. The Australians had only set up and occupied this base at Nui Dat in mid-June 1966. So in many respects, this battle, why it occurred, it was a case of 2 opponents new to each other testing each other out.
The Australians wanted to take the earliest opportunity to impose themselves and stamp their authority over the province and send a message to the enemy and the population. The Viet Cong response was that they wanted to demonstrate that they weren't going to allow the Australians to take control of their province so easily. Phuoc Tuy had been a stronghold for the Viet Minh and now the Viet Cong for nearly 20 years. They hoped to inflict a heavy defeat on the Australians, perhaps to the extent that the Australian people and government might even reconsider their commitment to participating in the war. The Australian intentions were simply responding to a mortar and rocket attack from the evening before. They patrolled out to the east of their base, seeking to gather intelligence on the attack, assess what enemy forces were present, and hopefully fix and destroy them. So Operation Smithfield was indeed a search and destroy patrol. The Viet Cong planned an ambush against the Australians, but it miscarried and turned out more as a meeting engagement. Now you may ask, why would the VC stage an ambush within comfortable artillery range from the base? And that's because the Australians and the Americans tended not to go outside of the range of the artillery support, and the Viet Cong knew this, and they planned the ambush within gun range, but employing their familiar holding the enemy by the belt tactic to minimise the effective artillery ranged against them. And of course this is a tactic that's, they weren't the first to use it, but the Soviets used it at Stalingrad and also of course the Viet Minh during the first Indochina War against the French. Just some slides here of what the Australian troops looked like in 1966. The main unit involved for the Australians was 6th Battalion Royal Australian Regiment, or 6 RAR for short, plus supporting units in this battle from cavalry, M113 armoured personnel carriers, artillery, and some help from helicopters from the Royal Australian Air Force. The other infantry battalion, 5 RAR, was away from base at the time on operations elsewhere in the province. Just some Australian soldiers on patrol in 66. I'll just highlight here just the different types of operations, which I'll get back to a bit later. These are the range of different operations that the Australians were conducting, and the two I've highlighted in red at the top there, patrolling and search and destroy operations, were the main ones they were conducting at around that time in mid-1966. Including clearing operations to clear enemy forces and civilian populations, most of which were hostile to the Australians, away from the base area. The Viet Cong, in this battle, the VC had a strength of around 2,500, although probably only half that number were directly engaged in the battle at Long Tan, but there were around 2,500. It is estimated present in the area. The main force was 275 VC Regiment, which was a main force Viet Cong regiment, which probably included an additional battalion of NVA regulars. And the local force battalion was D445. So from the end of July through mid-August, signals intelligence indicated that the Viet Cong forces might be massing to attack the newly established base at Nui Dat. Over a couple of weeks, the Australians tracked their radio moving from the eastern side of the province, progressing steadily towards the Australian base. There were differing opinions on what the enemy intentions were. Some were alarmed, while others felt there was little to worry about. Another consideration was that the movement of 275 Regiment's radio could have been a decoy in an attempt to lure the Australians away from the base and leaving it vulnerable. Unfortunately, this would not be a triumph of intelligence handling at this point in time for the Australians. Confidence in the assessments at the time were not good, and mistakes were made, it must be said. Another problem was that the battalion and the company commanders were not privy to SIGINT at this early stage. It was only available to the task force commander and the intelligence officers there. So on the 17th of August, just before dawn, the Viet Cong hit Nui Dat base with a barrage of mortars and recoilless rifles,
which lasted about 20 minutes and wounded 24 men inside the base. Early next morning, troops were sent out to locate where the firing had come from. They found mortar base plates and tracks a few kilometres east of the base, and they spent the rest of the day in the area of Long Tan, about 5 kilometres east of Nui Dat, and camped there overnight with the intention of continuing the search the next day. Just some slides here while I'm talking. The typical terrain, rubber plantation with a bit of foliage mostly on the ground there. So they resumed the search on the morning of 18th of August. B Company of 6RR patrolled up to the edge of the Long Tan rubber plantation and soon found more evidence of enemy activity, including discarded recoilless rifle shell cases. At 1300, D Company, led by Major Harry Smith, took over patrolling. They initially moved in a one-up formation, astride and parallel a track heading east. 11 platoon under Second Lieutenant Sharp led the way, with 10 platoon under Second Lieutenant Kendall and 12 platoon under Second Lieutenant Sabin echelon to left and rear right respectively, as you can see in the diagram there. The units were in open order with 2 sections forward in arrowhead formation, 1 section behind. As they entered the rubber plantation, visibility was about 150 metres along the avenue of trees, but in some directions the visibility was very much reduced, again because of the alignment of the trees. After going 200 metres into the plantation, the company changed to a 2-up formation, meaning 2 platoons forward abreast of each other and 1 platoon trailing behind with company headquarters. At 15:40 in the afternoon, they spotted a squad of 6 to 8 Viet Cong and fired on them. The enemy promptly fled, leaving 1 dead behind. Their khaki uniforms and weapons indicated they were VC Main Force unit, not just local VC who normally wore black. As D Company advanced, the platoons drifted apart, eventually moving outside effective supporting range of each other. And just after 1600, they assaulted past a small rubber workers' hut, but found no enemy there. A few moments later, 11 platoon came under machine gun fire from their left front, but this ceased after a couple of minutes. And they tried to move forward again. The firing resumed more intensively now, and they started to take casualties. 11 platoon was under heavy fire from their front and both flanks, from numerous automatic weapons and RPGs. Soon enemy mortar fire began as well. They were immediately pinned down and within 20 minutes had suffered 1/3 of their strength casualties, killed and wounded. And right at this moment there was a torrential downpour of rain hit the whole area, and the ground turned to red mud and caused a mist to rise about a foot or 2 off the ground. So therefore visibility was further reduced to only about 50 metres. 11 platoon called for artillery support. Then their commander, Second Lieutenant Sharp, was killed, so very early in the battle. Then their radio antenna was shot off, so they lost contact. 10 platoon tried to reach 11 and came upon an enemy force about to close in for an attack. They engaged them from the rear and stopped them, but within moments 10 platoon also found themselves pinned down under heavy fire from 3 sides. Then their radio was hit too, but a private from company headquarters managed to dash through enemy fire and bring them a spare one. So the 2 forward platoons were now dangerously adrift, about 300 to 400 metres apart from each other, out of visual contact and unable to provide effective mutual fire support. At this stage, 12 platoon was still further back with company headquarters. 11 platoon held on, and by now the casualties were 50% of their original effective strength of 28 men. They got their radio going again, were able to call in artillery support, which laid down accurate, heavy barrage ahead of them. They had to call it down to within 50 metres of their location, as the enemy were that close in force. Otherwise they would have been overrun and all captured or killed. Just some pictures there I'll put up of the artillery in support. So firing from Nui Dat were
18 105mm howitzers, Australian artillery, plus 6 US Army M109 self-propelled 155s. The forward observer team that were out with D Company were New Zealanders led by Captain Maurice Stanley. The artillery fired something like 3,500 shells during this battle and was almost continuous for the entire battle. So then at 17:15, so 5:15 in the afternoon, 12th Platoon was sent forward to try and link up with 11th Platoon in order to allow them to withdraw. They fought their way forward for some 40 minutes and got within about 75 metres of their comrades. They popped smoke, and 11th Platoon survivors were able to break contact with the enemy and pull back to their location. Both were then actually able to withdraw back to the company headquarters position. There was then a lull of about 10 minutes where there was very little firing, but then the enemy machine guns opened up again. The Viet Cong likely spent this time figuring out where the Australians had gone and were preparing to form up for a major assault. Then, at 18:35, with bugles blowing, the VC commenced human wave attacks. One Australian soldier later recalled, "There was a solid line of them, it looked like hundreds, would suddenly rush us. The artillery would burst right in the middle of them and there would be bodies all over the place. The survivors would dive for cover behind these bodies, wait for the next attacking line, get up and leap over the dead to resume the rush. They were inching forward all the time over their piles of dead." Most of D Company were now together and consolidated in a better defensive position. They were also behind a slight rise, which made it more difficult for the enemy fire to hit them. Occupying this shallow fold in the ground on a reverse slope proved decisive. The VC found it difficult to use their heavy calibre weapons effectively and could really only engage the Australians at close range. But the Australians were now very low on ammunition, and so they radioed for help. It appeared the VC would shortly overrun D Company if they were not soon reinforced, but no quick reaction force was prepared to deploy at such short notice. Although Major Smith repeatedly called for a relief force, there were also delays while permission was sought from senior commanders at the base and higher headquarters. But finally, soon after 17:30 hours, A Company of 6 RAR mounted on APCs departed the base. Help was now on the way, but it had taken over an hour to organise and dispatch them. The armoured personnel carriers of 3 Troop, 1 APC squadron, were led by the newly promoted Lieutenant Adrian Roberts. They had to take a very circuitous route to the battlefield, as you can see highlighted in blue on that sketch map, crossing a dangerously swollen creek and advancing without forward scouts, which was dangerous. And then they had to drive through the barrage of friendly shells, which was protecting the infantry. So, as you can imagine, this is not ideal when you consider M113s, like most armoured vehicles, are not so well armoured on top. A couple of photos of the M113 APCs at this time. At this time, some of the APCs had shields protecting the vehicle commander, who also manned the 50 cal machine gun up top, but some did not. And as you can imagine, those that didn't have shields were quite vulnerable. There's one with a shield, and you can see without the shield they're pretty vulnerable sitting up there. Meanwhile, an urgent call for more ammunition saw 6 RAR Commander Lieutenant Colonel Townsend request aerial resupply from 2 Huey choppers that happened to be at the Nui Dat base, I should say. After a short wrangle concerning procedures, the problems of weather and enemy ground fire, they were dispatched to the battlefield. At dusk, just nearing 1800 hours, and still in heavy rain, the 2 helicopters from No. 9 Squadron RAAF arrived and dropped boxes of ammo right on the company headquarters position. It was just-in-time delivery, you might say. The battle continued as the heavy rain persisted and darkness began to fall.
The artillery fire, which had had to pause while the choppers came in, now resumed, keeping the enemy at bay and their comrades alive. The armoured personnel carriers were able to use a good track as the centre of their axis of advance. This would take them directly to the battlefield where the fight was raging. One section was deployed to the left of the track, the other on the right, with the troop commander in the centre. There were 7 APCs at this stage, loaded with infantrymen. The heavy rain had also covered the approach of the carriers, which helped them to catch the enemy by surprise when they arrived on the battlefield. As the APCs approached, they suddenly ran into Viet Cong D 445 battalion, which was manoeuvring to the south to get behind D Company and finish them off. On the move, the APCs chopped them to pieces with their machine guns and broke up this attack. As they continued to advance, a 57mm recoilless rifle was fired at one of the APCs but missed. Corporal Carter stood up on top of his vehicle with an Owen submachine gun and killed the 2-man crew just as they fired a second time, but again the round missed the carrier. Then an argument broke out between the commanders of the APCs and the infantry whom they were carrying. The infantry captain wanted to press on to the battlefield immediately, but Roberts felt it was unwise to proceed until they were sure there were no more enemy anti-armour weapons nearby. It was considered bad tactics, of course, to bypass such weapons and leave them in your rear, so they waited 5 minutes and checked before resuming their advance. Then, around 1900 hours, as light was fast fading, 3 other carriers arrived, including the battalion commander, Lieutenant Colonel Townsend. One had been sent back with the wounded, so there were now 9 APCs present in the final push through to D Company. Within minutes, the APCs reached D Company's position. They broke through and then turned east to face the enemy main positions, and then drove in a line abreast for 500 metres, firing their 50 cal machine guns. They took a lot of enemy small arms and machine gun fire in return, but had soon driven the enemy away once and for all. The APCs then returned to the defensive position with the infantry. The battle was over. In total, from the time A Company was loaded in the carriers back at the New Edat base, the movement of the relief force had taken 1 hour and 25 minutes. There's a slide of some survivors from D Company the day after the battle. As you can see, there are not too many smiley faces there after what they'd just been through. Casualties. The Australian casualties are 43 in total. That included 17 killed in action, 1 who died of wounds several days later. So that's a total of 18 dead plus 25 wounded in action. The enemy, 245 killed in action, most likely a lot more, and several hundred wounded in action. It's hard to estimate the enemy casualties, but there may well have been hundreds more. The aftermath. The day after, the enemy force withdrew that night. The Australians patrolled in force through the area the next day with the APCs, but there were no further contacts. They set about clearing the battlefield and removing the dead. Incredibly, 2 wounded Australians from 11 platoon were discovered still there, having survived the night on the battlefield. Both recovered. So just to quickly reiterate a few points regarding the Battle of Longtan. It was the first major battle in which the Australian Task Force was involved. It's still the best known battle of the war for the Australians, our most costly single engagement, and it enhanced our fighting reputation. And as I mentioned at the beginning, many of them were young conscript in their first real firefight. It was also a wake-up call for the Australians. They were unprepared to tangle with an enemy force of that size and strength, and they were lucky in some ways not to suffer a major disaster. The Battle of Longtan also became a focal point for commemoration. The 18th of August would become known as Longtan Day, then more broadly as Vietnam Veterans Day in Australia, since 1987 when we had the Welcome Home Parade.
D Company 6 RER was awarded the US Presidential Unit Citation for the Battle of Long Tan, and there were also initially 15 individual awards for the battle and more awarded belatedly. Just quickly, some lessons learned. Intelligence, especially signals intelligence, needed to be shared to levels lower than just task force commander. Unit commanders in the field needed to know as well. They needed to keep a platoon spread out, but be careful not to allow them to become too separated so they could better maintain contact. Also, it was important to be aware of unit strength on operations. If they were too under strength, they could be vulnerable, certainly at this stage of the war. They also needed to establish and maintain a rapid response unit to be kept on standby to deploy in case another unit got into a sticky situation. Ammunition. Infantrymen on patrol were to carry more ammunition from now on, 7 magazines totaling 140 rounds. And also a resupply lesson, they needed to have rifle ammunition pre-packed into magazines and not just loose bullets in boxes which were dropped from the helicopter. The Belgian FN L1A1 automatic rifle, which the Australians called the SLR, self-loading rifle, thoroughly proved itself during the Battle of Long Tan. In such an intense battle and shocking weather conditions, the SLRs had only 2 breakdowns. Also, their 7.62mm calibre, larger than the M16's 5.56mm, provided better stopping power to put the enemy soldier down permanently. Other lessons were we needed better communication networks between the various arms in the field and with headquarters at the base. They needed further training to enhance cooperation and understanding between infantry and armoured personnel carriers. Importantly, this included who was in charge in the field. When tanks arrived in February 1968, they too would need to be incorporated into this training. So further combined arms training was needed when mines became a much bigger problem after the Battle of Long Tan. They had to learn to cooperate with engineer teams who cleared the mines. I might just return briefly because I'm getting close to time. Just on the Australian Army operations in Vietnam during the remainder of the war. Patrolling was always the real cornerstone of Australian operations over the years over there. Constant aggressive patrolling had always been Australian strength. Dominating no man's land on the Western Front in First World War and in the desert in the Second World War. They then became masters of jungle patrolling in the Southwest Pacific, and after World War II in Malaya and Borneo in the 1950s and 60s. Their patrols, they moved very quietly and patiently. The key benefits were maintaining dominance over a broad area, denying the enemy the same, and through constantly disrupting enemy movements and setting ambushes for them. Of course, search and destroy was a big part of their operations and remained so during the rest of the deployment. Inserting ground forces into hostile territory, searching out the enemy, destroying them, then withdrawing back to the base. These two types of operations, constant patrolling and search and destroy, were completely different ways of carrying out counterinsurgency war. One was quiet and patient, the other was noisy, full of energy and firepower. Patrolling and ambushing was much harder for the enemy to deal with and tended to have less impact on civilians, while often the big search and destroy operations were easily evaded by the enemy. For the Australians, throughout their deployment, they ended up predominantly doing both endless patrolling and numerous search and destroy missions, which often caused quite a doctrinal dilemma because the Australian preference had always been the patrolling. Cordon and search, search and clear, food denial and route clearing were the other typical sorts of operations that they would do from time to time. Just to conclude, after 1966,
The Australians continued their struggle for the control of Phúc Thuy province. The task force was reinforced with a 3rd Infantry Battalion and a squadron of tanks, both of which really helped, because 2 battalions was not enough to manage the province. Over the next 5 years, through a combination of all the different types of operations I just mentioned and constant pressure upon the enemy, the Australians were able to gain the upper hand until they essentially dominated Phúc Thuy province. The enemy were rendered largely ineffective and forced to the fringes of the province, and quite often forced out of it. Clearly, the Australians won the overwhelming majority of the exchanges, from hundreds and hundreds of small firefights to the numerous major operations. But ultimately, there was no victory for the Australians because, just like our American allies, despite the battlefield success and apparent control of some areas, the political struggle was lost, along with much of the countryside. And I suppose that all goes to that often quoted exchange between the US Army Colonel and North Vietnamese Colonel at the conclusion of the war in 1975, where the American said, "You know, you never defeated us on the battlefield," to which his counterpart replied, "That may be so, but it is also irrelevant." No matter how heavily the Australians may defeat their foe, the enemy were always still there. Whenever the Australians let up the pressure, for example going on operations in neighbouring provinces, the VC would always come back into Phúc Thuy and try to reassert themselves. Another very poignant quote that echoes the hopelessness, some might say wasted effort, and ultimately the failure, were the words of Captain Adrian Roberts, pictured here. You'll remember he led the APCs out to save D Company at Long Tan back in August 1966. He returned for a second tour as an instructor in 1972, a few months after the Australian Task Force had been withdrawn and gone home. Roberts said, "In that short time, things had simply gone back to what they had been like in 1966, and it seemed as if we'd never really been there." Adrian Roberts died here in Canberra just at the end of last year. Thank you. So thank you very much, Craig, for your presentation. It was a really interesting topic about the Australian Army in Vietnam. Thank you very much. You're welcome. So right now we continue with our session questions. So the first question is for Robert Thompson. So do you think that the contribution of helicopters in the Vietnam War for the transport of infantry to the combat zone was a great advance in the strategy during the war? Great question. The short answer is yes. A little bit longer answer is, if you use Phu Yen as an example, most of the operations were helicopter driven, because the helicopters added great mobility. So with search and destroy, the whole objective was to outflank the enemy, get troops, and surprise Haven or Plath, get them to battle, and destroy them. And helicopters gave the speed, the surprise, and also the ability to put troops in the very remote areas. And so that was an advantage that the Allies enjoyed. Captured enemy documents complain about that, but they adapt. But at least early on, it's a very important advancement. It helps a lot. It's something that also we kind of comes with sort of a disadvantage to the South Vietnamese. It's an asset that we take away, and that they can't fight that war the same way once we leave, because we take away that helicopter support and the infrastructure behind it. So it's also an interesting way to see the effect of how the US fights, how we train the Vietnamese to fight, and then once we leave, how the Vietnamese are kind of left with all this equipment, but yet can't really use it. So yeah, helicopters are a great way to look at the war.
because they have a positive impact, but then also it's, you know, there's all these ramifications that you can see to the very end. A good answer. Thank you, Robert. My pleasure. So, La siguiente pregunta la hacemos para el coronel Juan Ignacio Salafranca. Tenemos una pregunta aquí de los alumnos que nos decían: ¿fue tan determinante la figura de Ho Chi Minh en el desarrollo del conflicto de Indochina y luego, evidentemente, en Vietnam? Indudablemente. Empezó por ser un líder de un movimiento anticolonial. Se adscribió luego a la forma de ser comunista. Su capacidad de captación de combatientes y de mentalizarlos para la lucha, de simples campesinos, resultó fundamental en este caso. Por lo tanto, indudablemente, Ho Chi Minh tuvo una intervención decisiva. El general Yap ha hablado a algunos de los ponentes de los distintos niveles: el nivel estratégico político, el nivel operacional y el nivel táctico. En el nivel estratégico político, la figura de Ho Chi Minh fue fundamental, claro. Estás en mute, David. Sí, disculpar. Sí, una pregunta que quería hacerle yo, mi coronel, en relación a la batalla de Bien Phu. ¿Hubieran podido tener los franceses posibilidad de vencer en esa batalla, de haber tenido más dispositivos o de haber contado en ese caso como los helicópteros los americanos en Vietnam, años más tarde? Indudablemente el haber contado, sobre todo, empiezo por el final, el haber contado con helicópteros hubiera sido fundamental, porque a los aviones les resultaba mucho más difícil localizar los orígenes del fuego, que fue determinante. El fuego de la artillería casi fue un tiro al blanco desde puntos difíciles de localizar, y los helicópteros hubieran aportado un... En cuanto a lo de tener más medios, indudablemente la escasez de medios fue una de las causas fundamentales, pero esa hubiera sido mucho más difícil de solucionar por lo fácil que tenían Vietnam el aportar combatientes y el aportar ayudas de todo tipo. Muchas gracias, mi coronel. Me quería contestar a la pregunta, porque yo la he oído perfectamente y antes no he tenido. Lo de la influencia de la presencia francesa en cuanto a la introducción del comunismo en Indochina, yo creo que no tiene nada que ver, porque incluso durante la dominación francesa hubo una etapa en que el gobierno francés era un gobierno del Frente Popular, y sin embargo el sentimiento anticolonial pues fue al principio fundamental. De hecho, el paso al comunismo fue más por la influencia china y soviética que por ninguna otra causa. Creo que teníamos una última pregunta para el coronel Salafranca. ¿Cómo afectó, mi coronel, a una sociedad vietnamita de base agrícola el contacto con el capitalismo y la industrialización europea? Bueno, el contacto con el capitalismo fue escaso, porque la economía vietnamita, dominada por los franceses o autóctona, en cualquier caso es una economía eminentemente agrícola. De hecho, en cualquier otra revolución comunista se habla de los trabajadores, y aquí se habla de los campesinos. O sea que no hubiera tenido nada que ver una cosa con la otra.
De acuerdo. Muchas gracias, mi coronel, por sus respuestas. So we have other question, but creativity. So what can we think that the Battle of Longtan can be assimilated as the first great battle of Australia against the Vietcong, like the one of the US had in the Track Valley? Yes. Yes, certainly was the first big battle. It had, I guess, it had some similarities to the American battle of Ia Drang, which was only, what was that, November of 1965, wasn't it? So some similar sort of time. Yes, on a smaller scale, of course. But as I mentioned during my presentation, during 1965, the 1st Battalion of the Royal Australian Regiment had fought with the 173rd US Airborne Brigade. They fought in a lot of pretty heavy search and destroy operations, but not really not similar battle to Long Tan in 1966. So I can see your second question there. Can we consider the Battle of Long Tan Australia's great military epic in Vietnam? Oh yes, I think so, and it's still remembered, as an epic. And I suppose that's because it was a very close-run thing, to use that famous military quote, in that it was very dramatic, in that it was a very small force of men against overwhelming odds, and they prevailed. And it was nearly a disaster. They nearly got wiped out if things hadn't gone well. And it is remembered because it was an early battle for the Australians, highly dramatic, and just managed to win it. It's very well remembered, and it became the main focal point for remembrance. Long Tan Day, which became Vietnam Veterans Day, is remembered on the 18th of August every year. Look, it must also be added that there were lots of other large operations and very heavy battles as well. Places like Bin Ba, Nui Le, and in early 1966, around the time of Tet, there were some very dramatic and heavy battles just outside the province, the battles of Balmoral and Coral, which there's a lot of other big battles that should also be very well remembered. And it's important to do that, and not just remember Long Tan. Thanks. Good questions. Thank you for your answer. A good answer right now. So, David, la siguiente pregunta para Jorge. Sí, la pregunta que teníamos para Jorge es ¿qué eventos demuestran la aplicabilidad del arte de la guerra de Sun Tzu en el ámbito estratégico, militar y de política exterior como factor determinante en la guerra de Vietnam? Estás en mute. Sí, ahí está. Ya. Ya lo habíamos desarrollado un poco durante la charla. Sun Tzu, su libro prácticamente es un libro de metáforas, porque la estrategia es un arte conceptual, no es un arte práctico. La táctica es un arte práctico. La estrategia es meramente abstracta y conceptual. Es decir, los estrategas en general manejan un nivel de abstracción para poder organizar la acción y lograr el resultado político. En realidad, el concepto estratégico es atemporal y metaideológico, es decir, por eso un párrafo de hace 2500 años se usa hoy, porque precisamente es atemporal. Si fuese temporal, sería una doctrina, y si estuviera empleado, sería una táctica, sería un plan estratégico actual. El libro de Sun Tzu, que en realidad algunos suponen que en realidad no es propio de China, sino que es del pensamiento japonés, eso está en discusión. Si uno lo lee y lo observa, son principios de aplicación de fuerza. Esos principios de aplicación de fuerza tienden fundamentalmente a quebrar la voluntad del oponente. Clausewitz decía, la guerra, el fin de la guerra, es quebrar la voluntad de resistencia del otro, de mi enemigo.
Pero ¿qué ocurre? En el siglo XIX la única forma de hacer eso era una guerra directa, un enfrentamiento, un choque frontal, como hacía Napoleón, por ejemplo, o como hasta la Segunda Guerra Mundial. Una vez que se crea el transistor, en 1955, la comunicación verbal y la influencia psicológica llegan a todos los rincones. Es decir, por ejemplo, yo estoy hablando ahora y hay 40 y pico de escuchantes que están siendo influenciados por lo que yo digo, para bien o para mal. Algunos estarán de acuerdo y otros no, pero están siendo influenciados. Eso comenzó en la década del 60, con los medios masivos de comunicación. ¿Por qué? Porque la transmisibilidad del mensaje es portátil. Antes, las familias se reunían alrededor de una radio en un hogar, pero no se podía transportar la radio. El que estaba trabajando no escuchaba el mensaje. Y los mensajes van directamente a la voluntad. Fíjense, ¿por qué Churchill pudo fomentar un liderazgo de tal magnitud que pudo enfrentar, quizás al principio solo, a Hitler? Por el mensaje, por la conceptualización del mensaje. Sun Tzu plantea la estrategia de la destrucción del punto débil del otro a través de una operatoria indirecta, con la economía de fuerzas. Y eso es lo que usó Ho Chi Minh y Giap. Es decir, no fueron al choque, ellos nunca dieron batalla, porque la batalla se da cuando el oponente la brinda. En Normandía desembarcaron los aliados y Alemania ofreció batalla. Entonces era un cañón contra otro cañón. Y los alemanes se rindieron cuando el nivel de sangre lo superaba. Dijeron, hasta acá yo peleo, más no. Pero cuando los japoneses no se rendían en el Pacífico, ¿cómo vas a ganar una guerra cuando hay 200 millones de personas que no se rinden? Porque están imbuidas de un concepto por la comunicación ideológico que los hace invencibles, no se rinden. Y Vietnam del Norte no se rendía, por más que bombardeara. Y eso es un concepto de Sun Tzu. Identificaron el centro de gravedad. Fíjate cómo mezclamos Sun Tzu con Clausewitz. Clausewitz habla del centro de gravedad, que es un dispositivo en el otro, que si yo lo toco y cae todo el sistema. No importa cuántos tanques haya en Vietnam, no importa cuántos cañones, no importa cuántos barcos ni cuántos bombardeos, importa quién está solventando políticamente a esa fuerza. Y Giap y Ho Chi Minh determinaron que el pueblo americano era el blanco y la batalla eran las calles de Estados Unidos, no la selva. La selva era la trampa para mostrar las imágenes. Por lo tanto, era una guerra imposible de ganar desde el inicio. Y ese fue, para mí, el error de inteligencia que cometió Estados Unidos. Entrar a una guerra cuando ya la tenés perdida de entrada, porque vos no podés combatir con un pueblo ideologizado, férreamente ideologizado, sin fisuras, y la única alternativa es aniquilar a todos. Como de alguna forma se intentó con las bombas nucleares, pero ahí no podías tirar la bomba nuclear, porque ya estaba Rusia, estaba China. Entonces, Estados Unidos entró en la trampa, que le tendieron Ho Chi Minh, Giap, usando a Mao y usando a Clausewitz en algunos puntos, y usando a Sun Tzu. Es decir, para entrar en una guerra hay que estudiar previamente, no ser impetuoso solamente, no ser fortachón, no ser un físico culturista, sino hay que tener cerebro. Las guerras se ganan en la estrategia, no en la táctica. Ese es el error que cometió Estados Unidos. No sé si le respondí o no, o quedó más confundida que antes, pero bueno. Muy claro. Muy claro, como siempre. Claro. Bueno, our next question for Robert Thompson. So, how the soldiers were affected by their return home after the war on a psychological level? It's a great question. A little outside my area of expertise, but due to PTSD was quite prevalent.
The Vietnam War is a strong catalyst for the United States taking it more seriously at a national level. It was largely not largely ignored, but you could say downplayed before the Vietnam War. I believe figures are about 11, 12% of the U.S. personnel that returned from the war were confirmed as having various levels of PTSD. I have an uncle who didn't talk about the war for the longest time until recently, once I started studying it. Some veterans completely shut themselves off from it. Others, self-help. You know, there's a whole different gamut of how veterans dealt with it. There's a lot of oral histories people could read to see how veterans dealt with the effects of the war. But the trauma of the war definitely was prevalent in almost everybody who came back. Just just how bad did it affect them? And there's also, I think, a part of that people don't quite understand is that some veterans found that they could only exist in Vietnam. So there's some veterans who did one tour and then would re-up and then re-up and did multiple tours in Vietnam because they realized they couldn't function back in US society, that they had lost themselves in Vietnam and were pretty much just stuck in Vietnam. One veteran who I spoke with, who's now since passed, ended up doing, I believe, 3 or 4 tours in Vietnam just because they were afraid to go back to the United States. That when they had gone home briefly, they had realized the world there had changed, had moved on without them, and they were afraid of what they would do. So they stuck with what they know, and that was soldiering in Vietnam, even though when they had got to Vietnam when they were 18, they hated it. But that to them was something that they had grown accustomed to. They understood it. Later on, though, he admitted that that was like the onset of PTSD. This surviving each day was now normal for him, and it cost him relationships, a fiance, but that was the life that he had grown so used to. That's how he saw life, and it took forever in his mind to get out of that. The war ended before he was ready for it, in a way. And so I think a lot of veterans had to deal with very different types of PTSD. So there's a whole the segment of the historiography that's really into how do these soldiers come back, how do they deal with it, and also how are their families coping with PTSD, because they're affected by it as well. How are the mothers, the fathers, the children, how are they all dealing? Just dealing with it, because it affects everybody, not just the soldier, but affects the family. And then on a national level too, it's like you can't just ignore it. It has to be taken seriously. At least in the U.S., I think because of Vietnam, once we get to like the war on terror, there's at least a little bit more there for the newer veterans to fall back on. That there's the Vietnam veterans who kind of like pushed and created this, not really, I guess, a safety net, but now the medical world's taking it more seriously. They're not just exhausted troops, but there's a legit medical reason why they're not feeling themselves. So again, yeah, great question. The veterans returning home from Vietnam were proving that there's a whole lot going on. The war itself went wrong, but it was not going right in their minds. Thank you, Robert. Really good answer. So I have other question for you, Craig. It's a little long, so I try to resume that for some our students that create this question about with the withdrawal of Australian troops from the region in 1971, the South Vietnamese army was able to hold off the Viet Cong. So
who managed to return to the small village and was the South Vietnam's army suficiente training and moved to the able to the face North Vietnam at the Vietcong alone? Well, the short answer to that is no. Yeah. No, they were not up to the task. As in throughout South Vietnam, there were some good units and some not so good units and some pretty poor units. My understanding is that the better ARVN units tended to be deployed up in I Corps in the north of near the DMZ. Not so much down south, certainly not in Phuoc Tuy province. No, they're mostly pretty unreliable, and yes, once the Australians left, it very quickly turned back to the Viet Cong, and by that time there was PARVN or NVA forces, the 33rd Regiment, I think, had moved into the province, and they took control of it fairly quickly. So yes, unable to hold on for very long, as you know happened throughout the country, and it collapsed fairly quickly. I might just, if you don't mind, I might just make a couple of points from what Robert was talking about. You know, I worked for many years on studying the medical legacies of Australian veterans from the Vietnam War, and the Australian veterans suffered very much the same after the war as the Americans had. It was a very, very similar story. One of the things was, for the Australians, was, as I mentioned in my presentation, the army was a mixture of regular soldiers and young conscript national servicemen. And it tended to be that the regulars who, after their Vietnam deployment, just continued their service in the army, found it easier to readjust because they weren't going back into civilian society. They just resumed their service in the army. So they had all those structures and the familiar environment around them, whereas the national servicemen, they'd go over to Vietnam for a tour and then come back and go straight back into civilian society. There's such an abrupt change, and I think a lot of them had difficulties with adjusting to that, coming straight back into civilian society, especially later in the war, as in the United States. Not early in the war, there's civilian support, the public support for the war in Australia was strong, but by 1969, 70, 71, there was a strong anti-war movement too, and that made things more difficult too. I think Australians suffered much the same rates of PTSD, and a very good point that Robert made about the intergenerational effects of veterans suffering PTSD. It affects their partners, their relationships, and their children as well. Our Department of Veterans Affairs has studied our troops for our Vietnam veterans for many, many decades, and found that they have much worse mental health outcomes, and that affects their families as well. I mean, currently there's about 60,000 Australians served in Vietnam, and they estimate there's about 40,000 of them are still alive today. Most of them suffer things such as hearing loss, tinnitus, alcohol dependence, some cancer incidents, but PTSD, there's a couple of years ago there was 18,402 veterans had successful claims for PTSD through our system. Thank you, great. Really good answer. Muy bien, Laura, pues tenemos dos últimas preguntas para cerrar el seminario. Unas para el coronel Juan Ignacio Salafranca. Mi coronel, nos pregunta uno de los alumnos, ¿nunca pensaron los franceses en vietnamizar la guerra en Indochina para, digamos, mejorar sus resultados militares y poder seguir manteniendo la colonia? Entiendo que vietnamizar hubiera sido contraproducente porque todavía, aunque la derrota de Dien Bien Phu demuestre un poco lo contrario, en la guerra de guerrillas la ventaja indudable era del Viet Minh. O sea que si se hubiera vietnamizado, seguramente les hubiera pasado
lo que posteriormente pasó al ejército de los Estados Unidos. En una guerra irregular, conocimiento del terreno es todavía más importante que en una guerra convencional. El apoyo de la población es fundamental. Si una guerra colonial la convertimos en una lucha contra guerrillas, en terreno fuera de la metrópoli, es casi un seguro de perderla. O sea que el vietnamizarla, si yo entiendo que vietnamizar es hacerlo como tratar de llevar a una guerra, o sea, mantener la guerra irregular que ya existía, pues seguramente lo hubieran perdido. A pesar de que el hecho decisivo fue cuando el Viet Minh se encuadró como un ejército, recibió el material de un ejército, entrenó a sus soldados en técnicas de combate convencional, pero seguramente el resultado hubiera sido incluso más breve la presencia colonial de Francia en Indochina. Estoy casi seguro. No, en historia es muy difícil hablar de historia ficción. ¿Qué hubiera pasado? Sí, pues no lo sé lo que hubiera pasado, pero casi seguro que el resultado hubiera sido aún más desastroso para los franceses. Muchas gracias, mi coronel, por la respuesta. Y pasamos a la última pregunta, que sería para el profesor Jorge Corrado. Nos pregunta un alumno, ¿cómo puede ser que un país que se presupone con preparación e inteligencia militar y en cuestiones políticas tardara tanto en darse cuenta de su realidad en Vietnam? ¿Fue una cuestión de orgullo? Es la pregunta del millón. Quien responda a esa pregunta gana la lotería. Pero lo que quiero significar es el por qué se fue a la guerra de Vietnam, que sería un poco la respuesta. Cosa, como dijo muy bien el coronel, hacer futurología o prehistoria con el diario del lunes es fácil. El problema es situarse en ese momento. Recordemos que Kennedy no quería ir a Vietnam. Kennedy envió asesores porque seguía la doctrina de la contención, por supuesto, porque la presencia comunista en Indochina era una alteración notoria del principio de contención. Por eso se fue a Corea también. Pero Corea fue distinto, les vuelvo a repetir, MacArthur no entró en la trampa de luchar contra una guerrilla, luchó contra un ejército convencional de Corea del Norte. En cambio, ustedes me dicen, ¿y por qué? Con tanta inteligencia, con tanta tecnología, recordemos que en 1969 Estados Unidos llegó a la Luna. O sea que no existía un poder tecnológico superior en el mundo. Misiles, armas nucleares, barcos, satélites, todo. ¿Por qué perdió? ¿Por qué perdió el fin político? No la batalla. La batalla la ganó, porque no perdió ninguna. Pero perdió la guerra, que es lo importante, porque es donde se negocia el poder. Muy bien. ¿Dónde están los archivos de inteligencia estratégica que determinaron la decisión de invadir? O de tener una presencia masiva del ejército norteamericano y sus aliados. ¿Dónde está? A eso hay que analizar. La CIA, como principal fuente de inteligencia estratégica, tuvo que haber elaborado un escenario. ¿O no? Porque eso, cualquier principiante de estrategia sabe que uno tiene que determinar qué poderío tiene el otro actor y qué intenciones tiene. ¿Cuál es su herramienta? ¿Cuál es su estructura? ¿Cuál es su estructura de toma de decisiones? Como bien dijo el coronel, se sumaron dos guerras, la guerra anticolonialista y la guerra guerrillera. O sea, la guerra para salir en un principio del colonialismo francés, pero a eso se le sumó otro colonialismo, porque para los no vietnamitas Estados Unidos era una nueva colonia. Entonces se sumó a la guerra imperialista, colonialista, la guerra guerrilla, cosa que es muy difícil de resolver. Hay que tener una estructura de pensamiento estratégica muy aceitada para poder combatir en ese territorio, en un territorio hostil,
extranjero, con toda la prensa mundial en contra, con la sociedad dividida y con las estructuras de inteligencia en contra. Porque yo quisiera saber, dentro de la CIA, quiénes fueron los que opinaron a favor y en contra, y cuáles fueron los argumentos, especialmente McNamara, que fue el cerebro de la operación. No digamos Westmoreland, porque Westmoreland lo único que hacía es pedir más tropas. ¿Qué hace un general cuando está semi-derrotado? Pide más tropas, más tropas, más tropas. Pero aún así, con 200.000 tropas, Estados Unidos perdió. Porque en definitiva, eso es lo que hay que evaluar, perdió. ¿Y por qué? Para mi criterio, por un error de concepción estratégica y de inteligencia estratégica. Estados Unidos tenía que haber empleado otro tipo de maniobras, pero ¿cuál era el tema? Que dentro de su propia estructura de poder estaba dividida. No nos olvidemos que los años 60 fueron los años traumáticos para Estados Unidos. Tenía problemas con los derechos civiles, tenía problemas con el desempleo, tenía problemas con la infiltración de la droga, con los opiáceos que comenzaron en la Universidad de California en el año 62, con la contracultura que minaba la sociedad hegemónica estructuralmente de los 50. Por eso hay una gran diferencia entre Corea y Vietnam. En Corea estaba unida la sociedad americana, porque venía de la Segunda Guerra Mundial, y tenía presidentes como Eisenhower o Truman que algo de estrategia conocían. Lamentablemente Johnson no era un gran estratega, los que tenían abajo tampoco, y entraron en un túnel donde no había luz al final. Una gran trampa, de la cual no pudieron salir. Espero que hoy la OTAN no entre en la misma trampa. Muchas gracias, Jorge, por tus palabras, por tus respuestas, siempre tan excepcionales. Con ello pondríamos punto de final a este seminario de la guerra de Vietnam. Estos 3 días en los que hemos intentado abordar infinidad de temas y contenidos sobre ese conflicto. Evidentemente, quisiera, pues, en primer lugar, desde INISEG, agradecer a todos los panelistas e instituciones internacionales y nacionales que nos han acompañado durante estos 3 días, analizando, contextualizando y reflexionando sobre los hechos históricos y militares más importantes del conflicto de la guerra de Vietnam. Y es por ello que les agradecemos enormemente su colaboración y participación en este seminario internacional sobre este conflicto. También, por supuesto, a los estudiantes, asistentes que habéis seguido el seminario y han hecho y habéis realizado unas interesantísimas preguntas a nuestros panelistas con estas importantes aportaciones que habéis hecho en el chat. En este seminario también hemos querido que este evento sea un recuerdo, un homenaje a todos los miles de soldados norteamericanos y sus aliados en el conflicto, como los soldados australianos y de Vietnam del Sur y de otros países que también colaboraron en ese conflicto, que lucharon y murieron en Vietnam. Su valor, dedicación y, evidentemente, ese sacrificio nunca serán olvidados. También un agradecimiento por mi parte a Laura por su coordinación y presentación también en el seminario. Y por mi parte, Laura, agradecerles a todos su participación y las importantes aportaciones que habéis realizado todos los panelistas y también las preguntas realizadas en el chat por todos los alumnos. Muchas gracias. So, additional that David said, from INISEG, we want to say thank you to all participants, attendees, and speakers who were during incredible 3 days of presentation, analysis, and knowledge about one of the most important events in military history, as was the Vietnam War. And for everyone, remember that INISEG organized the 6th International Congress Challenge to the Global Security. You can live the experience in person in Spain, or you can also watch in streaming for those who are interested and are in another part of the world. And for any question of concern our participants and speakers, obviously you can write us, follow on social media, and visit our website and learn more about upcoming events that happen and that had INISEG. So for everyone, thank you very much to everyone and see you in the next event. Thank you, everyone. Bye. Thank you. Bye. 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 Thank you. Thank you. Thank you, Robert. Bye. Muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel. Gracias, Jorge. Bueno, gracias a todos por el aguante y por las preguntas. Un abrazo para todos. Gracias.